Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ardh. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ya'maluna khabir. Wala yahsabanna wala tahsabanna bil ya iklan ya. Wala yahsabanna wa ta'ilan ta wala tahsabanna. Kowe aja nyangka sira alladzina ing wong akeh. Wala yahsabanna lan aja nyangka temen sapa alladzina yabkhuluna. Wa balene malih. Wala yahsabanna lan aja nyangka temen sapa alladzina yabkhuluna. Wala tahsabanna lan aja nyangka sira alladzina yabkhuluna. Ing wong akeh yabkhuluna kang padha bakhil sapa alladzina. Kang padha medhit sapa alladzina bima kelan perkara ata ingkang paring hum ing alladzina sapa Allah min fadlihi saking anugerah Allah. Ai bi zakatihi tegese medhit kelawan nglakoni zakat ma atahumullah. Huwa ya ing bukhel, ai bukhlahum tegese ing sifat medhite alladzina. Mbok sangka khairon ing luwih apik lahum kedhi alladzina. Utai dawuh khairon maf'ulun sani maf'ul sing kedua. Wa dhamiru utai dhamir huwa kuwi fasli krana fasl. Wal awalu te maf'ul sing awal iku lafat bukhlahum muqaddaron hale dikira-kirano qoblal mausul durunge mausul alal faqaniyati ing atase wacanan tahsabanna wacanan tak wa qoblad dhamiri lan lafat bukhlahum ditakdirna sedurunge dhamir ala tahtaniyati ing atase qiraah ya qiraah wala yahsabanna bal wa bal uti bukhl iku sarun wa alek lahum kedue alladzina sayutawakuna bakal den kalungi sapa ngakeh den kalungi sapa ngake mak ing perkara bakhilu kang padha medhit sapa ladina bi iklan ma. Ai bi zakati tegese iklan zakat ma minal mali saking dunya yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Bi ayyus ala gambare Arab sing den gawe apa ma bakhilu digawe hayatan hale rupa ula utawa ing rupa ula. Fi unuqihi ing dalem gulune wong. Tan hasyuhu ingkang nyokoti apa hayah hu ing man kama warada fil hadis. Kama wene perkara warada kang tumeka apa ma fil hadis ing dalem hadis. Walillahi lan iku kagungane Allah sarasan mirasi samawati utawi warisane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Yarisu huma tegese marisi sapa Allah huma ing samawat lan ardh badha fana ahli ma sawise rusake penduduke samawat lan ardh. Wallahu ta'ala bima kan perkara ya amaluna kang lakoni sapa ngakeh to tak maluna kang lakoni sira kabeh bil iklan ya wa ta'ilan ta khabirun dat sing pirsa. Fa ijazikum mongko males sapa wa kum sira kabeh bihi kelawan ma ya amalun to ma tak malun. Kot sami'a teman-teman midanget sapa Allah qala alladziina qalu ing pengucapane wong sing ngucap innallaha faqirun. Innallaha sa'tamna wa ta'ala faqirun widat sing fakir sing butuh. Wa nahnu halate kita ahniya iku wong sing sugih. Wa hum ta'alqailun wa al-yahudu yahudi. Qalu padha ngomentari sapa Yahudi hu ing Allah lamma nazala semangsane tumurun apa dawuh mangdal ladzi yuqridu wa qardan hasan. Mantai sapa daya iki man alladzi rupane wong yuqridu kang utangi sapa man. Ngutangi Allah ing Allah qardan kan utang hasanan kang bagus. Wa qalu lan padha komentar sapa Yahudi laukana honian mastaqrodana. Laukana lamun ana sapa Allah iku honian iku sugih mastaqrodo mongko ora njaluk utang sapa Allah nak ing kita. Ora utang sapa Allah nak ing kita. Sanad tubuh maqalu. To sayuk tabu maqalu. Sanad tubuh. Bakal nulis ingsun mak ing perkara qalu kang padha ngucap sapa wong akeh. Sebagian Quran sayuk tabu maqalu. Bakal den tulis sapa ma perkara kalu kang padha ngucap sapa ngakeh enak muru tegese perintah kita bikat bima kelawan nulis perkara kalu kang padha ngucap sapa ngakeh fi sahaifi amalihim ing dalem lempiran-lempiran ngamal wong akeh liujazu supaya den wales sapa ngakeh alihi ngatasé ma qalu wa fi qiraatin bil ya sayuk tabu mabniyan lil maf'ul sayuk tabu ma qalu bakal den tulis sapa ma qalu nah qiraat kita sanad tubu ma qalu wa naktubu qatlahum wayub tabu maqalu wa qatluhum. Artosipun nak kira ae sayub tabu maqalu berarti tulisane napa wa qatlahumu ngangge rafa nggih nak kira ae sanak tubuh wa qatlahum kados kira ae kita. Wa naktubu lan nulis kita qatlahum ing matenine wong akeh binasbi lan nasab. Sanad tubuh maqalu wa qatlahum. Waraq ilan rafa. Nak rafa maksudnya sak paket kalian kira sayub tabu maqalu wa qatlahumul anbiya. Lan ing pira-pira nabi oleh mateni bihiri hakin kelan tambahan. Wa naqulu lan ngucap ingsun to dawuh ingsun binuni kelan nun wa yaqulu wal ya ilan ya ay Allah tegese Allah lahum marang akeh fil akhirat dan akhirat
ala lisanil malaikat ing atas lisane malaikat azabal harik. Zuku ngicipono sira kabeh azabal harik ing siksa kang membakar. Manane ayen naro tegese ngrasakno sira ing neraka. Wa yuqalu lan den ucapno lahum kedue al yahud idza ulku nalikane den tumibakno sapa wong Yahudi. Fiha ing dalem nar. Apa sing diucapno zalika? Utai mengkono-mengkono dawuh zalikal azab. Te mengkono-mengkono siksa semua perkara kelan sebab perkara kodamat kang lakoni apa itikum. Apa tangan-tangan sira kabeh. Obira den tembung napa biya aidi anil insani saing manusa mergo li anna aksarul afali krana sak temene aki-aki perilaku utawa kelakuan iku tuzawalu den lakoni apa afal biya lan ya wa ana halan sak temene wa taala iku lesa ora ana sapa apa bizalamin kelan dat sing dolim bidizul min tegese dat sing dolim lil abidi maring pira-pira kawula fayu adiba mongko sebab nyiksa sapa wa taala ing abid diwiri dempin kelawan tanpa dosa. Wong Yahudi ku sapa? To mereka sing ahli kitab ku sapa? Alladzina rupane wong akeh naksun lil ladzina qablah. Kalu kang padha ngucap sapa wong akeh li Muhammadin mar Muhammad ngucape innallaha ahida ilaina. Innallaha ta'ala wa ta'ala ku ahida gawe janji sapa Allah qad ahida ilaina. Teman-teman gawe janji sapa wa ilaina maring kita fitara ing dalam Taurat. Allah gawe perjanjian ning Taurat rupane Allah nu'mina ing Taurat iman kita li rasulin maring rasul. Nusot dikohu tegese ora benerno kita ing rasul hatta ya'tiana sehingga teko sapa rasul nak kita oleh teko bi kurban lan go kurban hewan kurban itu tak kuluhun nar kang mangan ing kurban apa anaru geni fala nu'minu mongko ora iman kita la kamaring sira Muhammad hatta ta'tiana sehingga nekakno sira Muhammad nak kita bihi bil kurban wa al kurban ma perkara utakorabu kang den gawe parek apa bihima ila Allah taala maring Allah taala minna amin saing pira-pira kewan raja kaya wa ghairiha lan yani na'am. Fa ingku bila mongko lamun den tampa apa kurban saat mongko teka apa narun geni bego kang putih nasama isanging langit fa ahraqat mongko ngobong apa narhu ing al kurban wa illa lamuna ora yukbal bab ya mongko tetep apa kurban maka nahu ing panggonane kurban la wa hitam den kinawerui ila bani Israil dalik utawa wa hidalan den gawe ukuran ila bani Israil apa dalik mengkono tak kuluh nar to aklin nar illa fil masih kecuali ing dalam Isa Muhammad dan Muhammad. Qala ta'ala kul qad ja'akum. Kung ucap sira Muhammad lalu maring al-yahud taufihan kelawan meleh-melehno oleh ngucap qad ja'akum. Teman-teman tekakum ing sira kabeh sapa rusulun pira-pira rusul ning kopi sing sedurunge ingsun bil bayinati lan pira-pira bukti sing jelas ilmu mukjizati tegese mukjizat. Wa billadi lan rasul teka kelan perkara kultum kang komentar sira kabeh ngomong sira kabeh ka Zakaria ka dene Zakaria wa Yahya lan Yahya. Fakotal tumuhum mongko mateni sira kabeh hum ing para rusul. Wal khitabu te khitab liman kedhe wong fi zamani nabi ing zaman nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ing kana senajan ana apa alfilu perilaku li ajdadihim karana maring mbah-mbahe wong akeh mergo liridhum karana idane wong akeh bihi bi fi'il ajdad falima mongko karana apa kotal tumuhum mateni sira kabeh hum ing para anbiya ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina ku bener kabeh fi annakum ngam sak temene sira kabeh tuk minuna iku iman sira kabeh indal ityani nalikane nekani bihi kelawan ikilah manuhitum tebihi lan ma'atem fa ing kadzabuka mongko lamun gorono sapa wong Yahudi ka sira Muhammad faqat kudziba mongko teman-teman gorono sapa rusul pira-pira rusul ning komplika sang istri sira jauh teka sapa rusul bil bayinati lan pira-pira mukjizat wa zuburi lan kan pira-pira kitab kasuhu fi Ibrahim ka dene lempiran-lempirane Ibrahim wal kitab lan kelan kitab wa fi qiraatin lan ing dalam siji qiraah bi isbatil ba'i kelawan netepno ba fihi ma ing dalam dawuh az-zubur lan kitab bil bayinati wa biz zuburi wa bil kitabil munir wa fi qiraatin bi isbatil ba fihi ma maksude ja'u bil bayinati wa biz zuburi wa bil kitab al munir kang jelas al wadih tegese kang jelas ka Taurat iki dene Taurat wal Injil lan Injil pasfir mongko sabar sira kama sabaru kaya oleh padha sabar sapa para rasul kaya oleh padha sabar sapa para rasul. Terus niki kalau terangno masalah Rasul sekedap itu membuktikan bahwa Rasul Utsmani itu tidak ada titik. Buktinya khilaf itu seputar tahtaniyah napa apa? Nia. Terus ada nabroh. Lah nabroh itu misteri kalau sanadnya dibaca ba. Ya dibaca ba terus ja'u bil bayinati wa bil zuburi wa bil kitabil munir. Kalau sanad kita dalam ayat ini enggak. Ada ayat lain yang pakai tapi dalam ayat ini enggak. Itu hanya nabroh, kados lengkungan kecil. Kalau ada Rasul Utsmani tahun 1 Hijriah zaman Tabi'in. Terus memang ada nabroh. Nabroh itu kan potensinya itu dalam teori Rasul itu kalau ndak ba ya iya ya hamzah.
Nggih, napa? Ba hamzah. Itu paling repot tuh nak hamzah. Ya, tapi kalau hamzah kan potensinya di belakang. Makanya kalau kiro asapa itu biasanya silapnya di nabroh. Nabroh itu bisa iya, bisa nopo hamzah. Karena hamzah itu huruf oportunis. Kalau terang norosem sekedap, hamzah itu huruf oportunis. Makanya huruf hijaiyah itu masyhur kan gitu. 18 bener? 18 ya. 18 orang ulama sing ngitung mau 17. Mergo hamzah itu huruf yang tidak berdiri nopo sendiri. Misalnya sampean nulis jaa umruun, mesti umruun terakhir nganggo wawu. Paham nggih? Jaa teko sapa umruun awa-awaan, nganggo wawu kan. Nak ro itu imroan, nganggo alif. Nak maror tu bimriin, nganggo ya. Makanya ulama sapa itu menduga walam yakullahu kufuwan ahad ini wawunya hamzah apa wawu berdiri sendiri. Nah kebetulan hafaz itu sendirian. Subah saja ndak hafaz itu sendirian dibaca wawu. Itu qara'a hafaz wahdah kufuwan ahad. Tapi nak bagi sapa macane hamzah walam yakullahu kufuwan. Karena wawu itu ndak jaminan itu wawu, bisa saja ada hamzah. Paham ya? Seperti jaa umruun nak nulisnya ngangge wawu. Tapi kan enggak maca muni jaa umruun kan enggak mungkin. Macane tetap jaa umruun. Ini menunjukkan bahwa wawunya enggak terbaca, langsung jaa umruun. Padahal ada napa? Wawu. Kufuan itu menurut sab'ah selain hafaz. Hafaz asim karena hafaz yang syubha bacanya juga kufuan juga, kufuan. Karena logikanya gampang. Yang maknanya seimbang tuh kafa ayak fa'u kufuan. Kayak wong kawin kudu atifa, kudu kufu. Paham gitu. Terus niku contoh-contoh kecil. Ya begitu juga seterusnya. Huzuan juga sama. Sab'ah mesti huzuan sama huzuan. Jadi kados kula nu yang meneliti rosem itu tidak janggal. Karena sab'ah sab'ah riwayat ora paham. Itu warai guru kalau maca kufuan muni kufuan. Tapi kalau saya tahu masalahnya memang bukan sekedar riwayat qiraah, memang rosem wawu itu tidak jaminan. Itu wawu, bisa saja mau ada napa? Hamzah. Gini. Jaa umruun, ro'a itu imro'an, amaror tu bimriin. Itu kan dirubah-rubah kan dari wawu, alif. Ya, makanya enggak ada khilaf terbanyak kayak khilaf fil hamzah. Karena potensi ini apa hamzah betul, apa mau wadah. Ya, apa mau napa? Wadah. Itu terus yang menjadi khilaf dalam huzuan, huzwa, kufuan. Tapi Imam Asim ya termasuk ya wong aneh. Ketika dia mudoreknya itu setuju hamzah. Makanya masyhur qiraah kita innama yu'minu bi ayatina faulaika humul mu'minun pakai hamzah. Ketika imam lain tidak pakai hamzah, innama yu'minu kan. Yu'minu mu'minun. Nah, sampeyan ndelok qiraah Imam Nafi, Imam innama yu'minu wal mu'minun karena wawunya dianggap wawu. Tapi ning mudorek Imam Asim maca hamzah innama yu'minu. Jadi pola. Lah itu sirinya apa tadi? Enggak ada jaminan kalau wawu itu wawu, iso wae ada napa? Hamzah. Mulane aku semaan ra mikir paham. Ra mikir untuk salam tempel damai. Tapi harus ada ulama yang paham ini, giling-gilingan. Kalau sapa itu normal, secara lugat napa? Normal. Lha ora normal sebudi wong Imam Asim kok anake ning mudorek tok. Sebetulnya aneh sebudi. Amana asluhu amana, dielal kan? Ama asluhu amana ala wasni af'ala. Sono hamzah loro jejer digenti. Akhirnya amana jadi amana jadi napa? Amana. Yu'minu mestinya diilal pisan kan. Buktine masdare diilal imanan kan. Imanan asluhu imanan. Imam Asim madine diilal, masdare diilal, tapi mudhare boten. Imam Asim coba takon. Ya semua Imam Asim. Lah kok nek ilamar dielal meneh. Tapi elale separo artinya ngeten. Nak ndekne wasol iku tetep. Kados misale kul araytum ma tad'una min dunillahi aruni ma dakhalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tu. Berarti pakai hamzah kan. Tapi nanti kalau Anda waqaf fis samawati itu nih. Berarti kan dielal kan. Iti asluhu iti. Jadi itu maksudnya fis samawat. Mulane maksud barang dirang alim ora iso, nek nyatane tau nglakoni loro. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni ma dakhalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni. Tapi nak wasal, nak waqaf fis samawati tuni.
Tapi romok mergo panduan. Aku lho ra ilmune. Lah itu tadi karena nabro itu potensinya ya. Berarti diwaca itu nih. Atau potensinya hamzah. Ya tulisannya zaman riyen ki namung nabro. Nyelengkuwer nih. Iku imaya wa imarham hamzah. Mboten ben sampean ro terus ngaji cocok ra cocok kudu ngono. Coba ngajine wong toreko. Ngaji nang toreko kok aku pengen entuk kabar nak ngamal ngene mlebu swarga. Jadi cocok ra cocok ngaji kudu dirungo. Tapi ki digedeng toreko mari ati matos wae. Lan dari wong sampe wong gedhe wong toreko mari ati atus. Tapi nak setuju ki dadi bodho. Mergo ngaji kok anut sing dikarepno. Terus bab tolak ning ndi bar iddah ning Imam Syafi'i tau duga-duga murid mergo melok toreko. Ki nak percaya toreko sing penting maca la ilaha illallah. Terus gunane apa Quran bakadah bakas tolak. Omong anggere ngafatno iki mlebu swarga, ngafatno kudu ben sewu swarga, ngafatno lha ben 10. Terus gunane Quran nerangno iddah. Tolak itu tub anta, kowe mbok sing tobat. Barang nak dibakas Quran kowe kudu bakas cocok ra cocok. Paham? Kowe kan yo ora pegatan, tapi kita kudu siap bakas atolaku marotan. Tolaku marotan, tolak rosi. Kon atolake bain mlebune tolak bain. Mlebu ayat fa in tolakuha fala tahillu lahu min ba'du hatta tangisha zaujan wa yara. Zaujan wa yara cara fikih jenenge muhalil. Syarat muhalil kudu nganti jima diterangno Nabi hatta tazuki usaila tahu wa yazuku usai laki. Cocok ra cocok. Di politik bisa, di cocok ra cocok. Jayane Islam lewat politik Abbasiyah ben apa? Fatimiyah. Kuwi ora cocok lah. Cocok ra cocok. Tapi wong politik kudu setuju wong iku cocok ra mesti. Lha iku pangeran senane gambar dia. Wong zuhud nang nggih musala, iku proposale lewat politik. Tapi wong politik didungani mandi sowan wong zuhud. Dadi pangeran senane gambar wong. Ya pemancen nase ngoten waro fa'abadhum au ba'din darajatil yattakhila ba'dhum ba'don sukhriya. Sukhriya nu nyek-nyek. Artine ngene, wong zuhud ngenyek wong politik nyatane sowan. Engko nak butuh bae musala wong zuhud sowan wong politik. Lah iku pangeran gambar wong. Lah iku jenenge apa? Lihat takhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Dadi ana ulama sing halus maknane sukhriya niku ben padha kena diaturi. Tapi iku omongan berlebihan, keliru cara Imam Nawawi keliru. Sukhriya nane nyek-nyekan. Dadi wong mesti ditegur. Terus kiai top gledek jule buta wayo mbek santri desa. Lha iku pangeran ngenyek, nyatane buta wong. Tapi ora iso dinyek. Nyatane mulyane keluarga iku gantung kiai. Ini kan padha butuhe kan. Artinya iku banyak ya ora kena. Nyatane dadi mulyane mergo diwayo kiai. Tapi kiai iku ya ora iso mulih tenan-tenan gledek buta. Dadi iso ngono ae. Lha iku pangeran. Iku senate lihat takhidha ba'duhum ba'dan sukhriyan. Mane kena manane ana tak kowe soal lihat takhidha supaya ngalap sapa ba'duhum sukhriyan ing nyek. Lah ya presiden nak mlete-mletene wong. Zamannya apres iku dukun diparani kiai, diparani dangdutan, parani sanggar, parah. Lan ono kiai suwani pejabat bangga keliru. Warani ku sanggar diparani kelompok ketoprak. Reyok. Parah. Lan kula disuwani tokoh ora pati bangga. Perkarane suwani ora kiai tok. Reyok disuwani sing ngawani dipengaruh ya. Disuwani tokoh-tokoh mulai artis sampai mas. Tapi gue ora usah gedhe. Yo mau mergo nasi napa lihat takhidha ba'dhum. Sukhriya maknane nyek-nyek. Ya paham napa? Nyek-nyek. Sakhara yaskhar napa? Sukhriya. Tiga butuh itu. Mulane kula suwun nak niat ngaji teng mriki cocok ra cocok. Misalnya termasuk ilmu qiraat. Itu nanti kalau enggak ada yang memahami itu habis qiraat apa habis. Karena qiraat apa yang diajarkan di pondok-pondok Quran itu biasanya hanya sanad diwarai secara ada. Tapi itu kan akan kesulitan di ilmunya. Wong kufuan kok diwaca hamzah kan kamu kesulitan kan. Tetap butuh ulama rasul kayak saya supaya tahu memang hamzah itu huruf oportunis. Ja'a umru'un bil wawi, ra'aitu imro'an bil alif, marartu bimri'in. Ya, tapi semuanya enggak terbaca kan? Ya wong maca kan langsung ja'a umru'un kan, tidak ja'a umru'un kan? Nah, itu ya gambaran yang baca Quran ya begitu, kutibat bil wawi, tapi hakikatnya napa? Hamzah. Wah, enggak ada satu. Mane ana waca apa yastahzi bihim, ana pira maca apa yastahzi bihim karena ngitungnya itu suratul ya. Napa suratul ya? Suratul ya. Itu juga innama yu'minu ana sing maca napa? Yu'minu. Nah, Imam Nawawi ana maca yu'minu itu. Hadza laisa bi Quraisy. Nanya Imam Nawawi. Maca yu'minu ilat kufar. Dadi cara kowe Imam Nawawi menangi iku ilat apa? Kufar.
Ane kalau ini pas haji maca Quran ngarep Imam Nafi. Dengar gue menapik mau Imam Masim soalnya ora sopan. Jadi ada beberapa surat yang tak baca ala Nafi ora sopan. Maksudnya di Medina kan qori'e kan Imam sinten Nafi. Kuwi masyhur ning kaidah qiraah wa batami min yuhammis wa quraisyun lam tuhammis masyhur. Banu Tamim senengane nganggo hamzah, nek wong Quraisy anti napa hamzah. Hati-hati ya nek maca ya yuminu mu'minun. Tapi kita biasanya nganggo napa hamzah. Makanya masyhur ning kaidah qiraah wa banu tamimin la tuhammis wa quraish apa wa banu tamin tuhammis wa quraisyun lam tuhammis. Jadi itu tadi kayak innama yu'minu ya diwaca yu'minu. Kalau jikane nak wawu ketemu domah ya pasti wawu. Wong wawu kok jejeran hamzah iku sanate kon. Terus nek iku ayyuhas sahirun kok. Napa? Ayyuhal. Tapi ning surat mukminun tok ndak kabeh. Nah iya ora kabeh melane aneh, ora kabeh. Lha iku sing kira sama-samane ning surat hanya di surat mukminun sing napa? Wa qalu ya ayyuhas sahiru lana rabbaka. Liyane ge normal kan? Nah liyane. Nah itu mustasna itu gale alaihu wa ora normal ya akeh. Wayat takhi mestinya kan wayat takhi. Nah, itu mustasna. Biasanya kalau gitu itu lil khifah. Alasannya napa? Lil khifah. Wa tubu ila wa jami'an ayyuhal mu'minun. Ya ada dua ya. Wa tubu jami'an ayyuhal mu'minun sama ya sah. Kulo nu neliti nu nganti apal sak jumlah-jumlah. Perkarane nggih. Ora ono sing gaji, justru iku malah kula tenanan. Ke ilmu nek ora ono sing gaji ketok ikhlas. Ketok napa? Ikhlas. Ana aku di murid maratusan. Perkarane iku ketok ikhlas sing mulan. Cuma anak berjuang terus susah ora. Buat ini cerita ben sampean roh ya, kenapa? Biar orang itu tidak janggal tentang qiraah asaba. Jadi qiraah asaba itu enggak usah kamu lebih-lebihkan karena sanad, karena koreknya hebat itu enggak. Mereka memang orang-orang hebat, tapi normal saja secara lughat, ya. Normal saja secara napa lughat. Nak kowe darani ra normal kok nafekno Qur'anan Arabian, nggih. Qur'anan napa? Arabian. Memang secara orang Arab itu kalau ngomong ya gitu, kadang bilang yastahzi, kadang bilang yastahzi. Kulo ngrasakno tenan jagungan mbek tiang-tiang Arab sing asli wong Arab. Memang ra iso wong Arab gak nakal mboten. Jadi misali min aina kaya oleh ngomong minin jin. Sehingga kalau ada qiraah qad aflahal mu'minun itu ya normal saja. Kalau kita kan biasa tartil qad aflahal mu'min. Kalau orang Arab ya qad aflahal mu'min. Karena mereka enggak bisa bilang min aina kita bilangnya apa? Minin jin. Kalau sing nate ngalami gini, wong Jawa nak mangan cepet wae. Bareng cepet wae Arab takoki fin batnu. Si aina batu kau oleh ngomong apa? Fenbat. Mau tengah mending di cepet bar. Oleh ngomong apa? Fenbat. Artinya kira anakal ya normal saja ketika qad aflaha diwaca qad aflaha. Jadi ini nunjukno nak sab'a itu memang normal secara lughat. Hanya normal orang yang tahu duduk perkara ini. Pun ini gue sebut nggih mukadimah ben sampean ngerti kene apa ning kene filqadiyah napa bitahtaniyah terus wonten ba'laba. Sampeyan ra iso takok ngene. Mosok Gus bak ambek alif ra ono bedane misale ja'u bil bayyinati wa bi zuburi wa bil kitab sing sitok ja'u bil bayyinati wa zuburi. Karena tak nabroh iku wis perkara, Pak. Nabroh ya imma mungkin suratul ba wa imma suratul alif. Paham ya? Lah kira sing nganggep ba wis pokoke ana lengkokane sithik dianggep ba. Dasar sanate ngoten ya tentu semuanya ana sanate. Pun iki masalah medhit terus dibakas. Iki kan ancaman medhit iki enteng. Wong kan ngeten. Wong sing medhit iku sok ben donyane dikalungno nang mlebu neraka. Iku nek ana sing dikalungno nek ora kan ya. Lah wong kono antuk dikalungno apa? Dadi iki ancamane ringan. Wah, mergo ana sayutawaku nama bakhilu. Iku ora ana barang. Nek ora ana barange kan ora ana sing dikalungno. Jadi tenang ae. Ayat iki rapati ekstrim tenang. Jadi kalungno apa? Malah ini Wes Al-Qarni senang melarat. Alasannya aku ben iso darani medhit. Jadi maknane ahyi miskinan maknane nak wani miskin maknane ben ra dicap medhit. Maknane pilihane muk loro tok, melarat ben ra medhit utawa sugih lomo. Lah anak abot kabeh yo melarat medhit ku mau mereka engko aman. Karena jelas sing dikalungno ra anak-anak ka. Anak-anak barange nah iki ora ono aman apa wae aman. Pokoke iki kanggo kita-kita napa aman. Mulane jare Sufyan Ats-Tsauri aku atuk dihisab pangeran didik sak miliar timbang melarat tapi stoma. Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i masyhur. Mulane ndak ada ulama Syafi'iyah sing ra kedunya.
Ono sanate. Sanate adalah Imam Syafi'i itu di guru sing trauma melarat. Jenenge sinten Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan beliau terang-terangan ngandani muridnya Imam Syafi'i. Syafi'i dhisik melarat itu dianggap zuhud. Saiki kena melarat marai trauma. Anggap aja kan ada dua utirsan liwat jika anis soal. Anggap aja dadi tameng sangka raimu njaluk ya. Iku dhisik. Di wong di dhuwit 1 juta 2 juta ben ora njaluk. Saiki kadang wong wis sugih iki njaluk. Mergo mumpung ana kesempatan, paham. Jadi kudune wong wis dhisik 1 juta 2 juta ya wis dadekno tirsan. Dadekno napa? Tirsan. Saiki wong duwe akeh lah tetep gara-gara ya sange ora tau warga. Tapi intinya ada harta yang disepakati layam nau ismal fakri. Ini omah, mobil, pembantu. Sama nak ngaji bab zakat kan layam naul fakro maskanuhu wa khadimuhu wa markabuh. Insyaallah kiai di mobil sitok, di omah apik, di pembantu. Iku layam nau ismal fakri. Tetap ra wajib zakat. Cara hukum fikih. Karena itu dianggap kebutuhan. Dianggap napa? Kebutuhan. Toh dari Imam Syafi'i, toh itu tidak masalah. Setiap harta pasti ada transaksi. Makanya orang sugih Jakarta ngomong ngeten mbek kula. Sugih tenan. Enggak ada mobil Ferrari 3 miliar. Jadi ini sezuhudnya orang miskin Pak, itu masih zuhud saya. Kok bisa? Pajak saya mobil 3 miliar itu sekitar 100 juta. Itu bisa menghidupi orang miskin banyak. Jadi jalan-jalan itu yang bangun saya karena saya nyumbang 100 juta. Ini contoh, ini bahwa teorinya Imam Syafi'i benar. Ketika Anda sugih, misalnya di mobil 5, asal Anda bayar pajak sesuai aturan BPJS. Nah ini cerita. Kontribusi Anda pada jalan kan banyak. Malah sing ora tau bangun ratan wong melarat ora tau bayar pajak. Padahal kon ada diratan sing nganggo wong. Makanya kata Imam Syafi'i, yang penting itu nekani hakim mal. Itu pasti di luar zakat pun pasti sudah banyak, kenanya banyak. Misalnya Anda punya mobil kena apa pajak. Nanti pajak dipakai orang banyak. Anda boros listrik misalnya nang omah kulkas macam-macam bayarnya juga banyak. Nanti PLN juga dapat banyak. Enggak kowe di perusahaan gede terus di buruh akeh juga mempekerjakan orang miskin banyak. Ya gaji orang banyak. Jadi sini ini maksud dari Imam Syafi'i menafsirkan hadis nikmal malu soleh li rajuli soleh. Beja-bejane dunya ning gone wong lanang sing nopo soleh. Tapi sekali enggak soleh itu tadi, iki demenan, iki terangno artis, iki babonan, ya semacam-macam. Jadi macam-macam. Tapi kalau jamin nak sampean melarat dengan gua ayat niki sayutawaku nama bakhiru bihi yaumul qiyamah. Lah itu gak ono sing dikalungno, paham gak? Gak ono. Nah, misalnya duit sampean mati misalnya ninggal duit mau 50.000 iku ra sedeng kok ngalungno sak awak. Aman, napa? Aman. Paham ya? Aman. Tapi sing kula jelas fatwa teng mriki yang saya ulang-ulang kita duwe sanad sing ora anti sugih. Ya ora kudu nganti sugih beli gedhe, pokoke dadi tirsan lil mukmin ketikane Sufyan Ats-Tsauri. Sementing sebagai ahlul ilmi iku ora butuh njaluk wong. Gara-gara duwe dasar dunya. Nggih kula nu ngrasakno tenan. Misale kados kula duwe kula mboten kathah. Misale ke dhewe 1 juta, minimal kan kamu yakin. Misale bojomu lara mendadak anakmu iso mriksa. Misale ke di mobil tuwa, minimal nek anakmu lara iso mriksa. Wis anggap ae iku membunuh Toma. Apa membunuh napa? Toma. Ora krana kuyala, ora krana pamer timu. Karena kalau kowe ra di mobil misalnya kiai ngel-ngel wong tenan. Panitia pengajian ngene yo kere. Sing seneng pengajian niku sing ra di mobil. Lah engko nek kiai ra di mobil diderekno wong sing silehno wong. Lah kadang sing di mobil serapati seneng napa pengajian. Jadi itu kan ruwet kan dadine napa? Lah anak kiai dadi kiai di mobil karena niat iku gak ngel-ngel panitia, gak ngel-ngel tonggo. Iku jenenge ifah atau tirsan itu sebenarnya apa? Tirsan. Tirsan. Itu sana udah jadi harga diri apa tameng sangka mazillati soal apa inane napa ya lah yang kategori begini gak dihitung bukhel jadi eling-eling la yamnaul faqra maskanuhu wa markabuhu wa khadimuhu terus sajane nek cara fikih sak kula niku oleh dizakati sakjane cuma isin mawon tapi ada karena itu tadi tidak menghalangi ismal apa fakri kata kudus kula lah ini dereng wajib haji. Nah, cara hukum fikih. Karena itu tadi, yang haji itu harus mustatik. Mustatik itu tidak menghitung rumah, kendaraan, khotib. Ini cuma izin mawon, misalnya izin baik pangeran misalnya. Atau di mobil misalnya rogorong 100 juta, kaji 120. Kaji plus paling itu 120 kan. Kan tetap kata mobil harganya kan kata mobil. Kalau kaji reguler malah susuk kata.
Kalau orang ngajar kaji reguler ya orang orang ngajar. Kalau nu nang Mekah itu gaji. Nah, napa maktab kaji reguler kan waktu tuh napa de ngantemi setan kan waktu. Lah kalau kajine plus kan parek. Ketemu kula Gus. Ganjarane kataku lho, ala jurbi kedirta apa. Ganjaran karek repote. Kula mlaku 2 kilo wis sampe ngantemi apa setan. Omong kula pintu. Aku buat duit 120 juta. Iku luwes berat. Kowe iso ana imane. Duit mbok ora 30 juta. Aku 120 juta. Abdi. Kulo mikir harus ngetokno duit. Biar orang itu tahu. Jadi jangan kira orang kaya itu lebih enak, ndak bisa. Kadang uang alim kaji plus itu bukan karena hartanya banyak, karena saking nekate kepen ibadah. Misalnya duit sakmono diglontorkan semua untuk haji. Kalau orang awam kan 30 juta yang ngenteni akan pertimbangan. Mana kalau jeeling guyonane bapak dan wong di perbandingan, dan ini saya temukan dalam teksnya Imam Syafi'i. Bapak sering guyonnya tuh, orang melarat, nak poso-poso aku macul, mburuh tani ya so. Bacel wong suka. Nyinanono kak poso enak tengok-tengok ning omah. Turu ngenteni buka, turun nang ngenteni buka. Dari bapak jadi, oke ora rasane dadi wong suka. Suka itu tangi turu ngopi, enggak mangan pecel, lawan titik mangan rames, enggak sorenya. Jadi sing ditinggal wah, nak wis biasa ramah. Jadi intinya, wong melarat tuh ben ora resiko wong apa? Wong apa? Suka. Banyak yang ditinggal kan demi poso itu. Nah, melarat kan enggak banyak. Nah, haji juga sama, mungkin orang kaji plus itu kan enggak jalan 2 kilo, tapi dia kan membuang uang sampai 100 lebih, kalau sekarang hampir 120 itu. Kalau yang kaji plus kelas A itu yang kelompoknya Pak Gresek itu malah 210. Malah takut bala wah. Wah itu uang lomo kabeh buat duit. Loh itu tidak gampang, tidak mesti loh orang itu uangnya banyak. Yang kaji plus sama saya tak takoi tabungannya jenengan berapa? 150, tak buang 120. Berarti berapa persen dari asetnya? Kan mulai 50%. Sementara yang kaji reguler kadang duit karangan nilainya 1 miliar. Untuk sudah kadang kan duit Tegal nilainya apa? 1 miliar. Tetap aja kajine 30 juta. Ane ora iso lagi bukan tak ya tak kelangan duit di mlaku. Paham ini. Ben maksudnya orang itu biar biasa pakai pembandingnya. Itu pentingnya ilmu kan ada apa pembanding. Pun kula terangno lakot sami Allah. Allah midanget komentare wong Yahudi nak Allah iku fakir. Iki eleng-eleng. Maksudnya Allah fakir ngeten. Wong Yahudi itu orang dalam tauhid itu benar. Eleng-eleng fatwa kula. Orang Yahudi itu tidak punya dosa syirik. Saya ngecek di beberapa teks Yahudi asli bahasa Syriani, bahasa Ibrani. Kalau mereka bilang Allah itu Yahweh. Dan itu ditulis pakai hukum kapital. Y besar, A besar, H besar, W besar, E besar, H besar. Jadi ejaannya Yahweh. Kalau orang Arab bilang apa? Yahweh. Paham? Eleng-eleng. Jadi orang Yahudi itu tidak punya masalah dengan tauhid. Tapi saking gedingnya yang Nabi Muhammad ketika Allah disebut Muhammad. Gini gue tenggene ayat mangdal ladzi yukridu wa qardan apa hasan. Mat pangeranem cek mlarate mosok butuh utang. Nggih pangeranem cek mlarate mosok butuh napa utang. Itu aneh sekali. Anehnya adalah iki ngendikane Imam Ghazali. Orang Yahudi itu orang yang paling bangga dengan Tuhan. Sampai mereka bilang nahnu abna'ullahi wa ahibbuh. Tapi kenapa mereka ngomentari Tuhan itu fakir? Karena yang ngomong Tuhan itu Muhammad. Dan mereka ikhlas orang yang dicintai, zat yang paling dicintai orang Yahudi. Sekarang direduksi Muhammad. Diambil apa? Muhammad. Jadi masalah hasad itu sampai membunuh kebenaran. Geleng-geleng masalah hasad itu sampai membunuh apa? Kebenaran. Jadi cemburu itu paling ngerti. Wong kabeh kiai rak fatwa. Ayo kiai NU kuwabe fatwa nak itikaf ning masjid itu sunat. Pada itikaf kelompok liya pusing deh. Padahal bidino ngomong fadilah ini kok etika. Mereka ora cocok. Itu pengeran. Kabeh wong gak ngomong fadilah mulang ini. Jajal sing mulang ora kowe. Ana drenggine. Mane masalah ini bener Sufyan Ats-Tsauri kalau tak kenang wonten tiyang kepenek piyambake ngendikan inni uhibbuka. Kula nu seneng jenengan. Jawab Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri terkenal ulama cangkem elek Sufyan Ats-Tsauri. Tapi justru itu menjadi hebat. Anjen penting cangkem elek penting mergo jujur. Ini uhibbuka, kula nu seneng jenengan tiyang alim. Bangkune ra seneng aku ora tanggamu, ora ponakmu, ora misanan. Karena untuk menjadi seneng syaratnya banyak. Siji gak tonggo, gak misanan, gak min dua. Karena ndak bisa kan.
Wong seneng misanan minduan seneng tangga 100% ora iso. Wis gawan pangeran wis ora iso. Sampai ana Imam Syafi'i ngendikan apa taqarrab anil autoni fi talabil uli. Paham? Karena mesti wong ku ngerti masalah. Paham ya? Malah ini dari Tuhan Asari nak ana wong seneng kowe, fasyat dikira tanggam, dikira misanan, dikira minduan. Karena manusia paling aneh santunya. Ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri wong paling aneh santunya. Misalnya contoh gampang ngeten. Ana mubalek ing Jakarta, serbanan terus nganggo topi, duwalil. Kowe lem ngrungokno tenang. Padahal kamu ora tahu track recordnya itu dia siapa. Tapi kok misalnya Mas Afif mbok pidato sing ngrungokno Beiti to Beiti pidato sing ngrungokno Kaji Rohani opo Beiti. Lucu kan? Harusnya kan lebih diterima karena menangi mondoke, menangi ngapal none Quran, yo menangi ya salat maktubah, menangi macam-macam. Harusnya dengan sekian reputasi kenal kan menjadikan hanya layak pidato. Nyatane ya hafal Quran, nyatane ya tahu mondok. Harusnya lebih mudah nerima kan karena track-recordnya diketahui. Kan balik ke Jakarta ra jelas asal usule iso tau mondok tau ora ngujuk nang meeting wong. Gara-gara serbanan. Paham ya? Gara-gara serbanan dalil mbok rungono. Mergo ora tanggam kan? Artinya kalau gak tonggo gak misanan mesti pikiran Anda pertama menerima. Nanti roh kasus. Tapi nak tonggo konco, pertama itu menolak. Nanti ra ono liya terpaksa dikancani, paham ya? Mulane Tuhan Asari nak ngenyek manusia cek elek, mestinya harus mudah menerima yang sudah dikenal. Mulane wa kana al-insanu zaluman jahula. Mulane Kanjeng Nabi itu dibela mbek pangeran. Wong Mekah kok aneh. Nak ana ahli kitab sing muk krungu-krungu ditampa, tapi nak ana Muhammad sing tanggane gak ditampa. Padahal Muhammad mulai cilik uripe ning Mekah. Mulane pangeran anggere wong kafir Mekah amlam ya arifu rasulahum fahum lahu munkirun. Mereka ra yo kenal Muhammad mulai cilik. Amlam ya arifu rasulahu. Mereka kan kenal Rasul mulai cilik. Mereka memberi gelar alamin di roh cilik, roh kualitas kok malah ingkar. Tapi seruwing-seruwing wong Yahudi Nasrani sing ko Syria ko Budi Syam ditri. Nah dari Sufyan Ats-Tsauri ana wong seneng aku mergi gak tangga, gak misanan, gak minduan dari Sufyan Ats-Tsauri. Iku cangkep elek tapi bener. Paham ya? Mane nek ana wong ra seneng kowe mergo tangga, fajar padha pintune. Mestinya tak elek-elek tangga kowe roh ati kan. Roh asal. Mane pengajian yo aneh, kadang ngundang kiai sementing atur. Nek ngundang padha santri nemu, aku menangi mondok. Ini justru menangi malah lebih sempurna kan karena bisa dipakai rujukan. Tapi ndak seneng wong ati. Ada pendetusan aku. Bangkune kira seneng aku ora tangga merana ibu merana Pak Dini. Ku mergo bandil. Nah, Kanjeng Nabi Bu Yahudi ku bandil. Ini ana bener sejarah. Mulane ada. Jadi Kanjeng Nabi ora wis masyhur wa adna nu bila roidin inda zawil ulumin nasabiyya ila zabihi Ismailan nisbatuhu. Lah anak Yahudi turunane aulad Yakub. Paham ya aulad Nabi Yakub iku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Berarti Kanjeng Nabi Yahudi sak nasab. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda didulur Li'ab keparupane Yusuf mbek sinten Bunyamin. Suwe-suwe nglahirno Hajar. Hajar akhire digarwa Nabi nglahirno Ismail. Banil Ab. Lan sampean delok kok ning tafsir Jalalain. Wa inni fisul mawali yami waro wa kana timruati mawali ya banil. Kok dunya iku ora iso diwaris misana. Ora iso diwaris minduan mesti ono sentine. Lah Kanjeng Nabi wong Yahudi ngono nganti nyebut Allah nek sing nyebut Muhammad dadi elek cara Yahudi. Padahal mereka bangga mbek Allah ngendikan nahnu abna'ullah wa khidmah. Tapi ketika Rasulullah sing nyebut Allah pangeran kok fakir, mati ora pangeran sing tak pangerakno. Perkara lha kan lucu. Paham ya? Mulane sing biasa kira biasa semaan kudu mikir kabeh wong tamu seneng Quran. Tapi kadang nak sing semaan ra santrimu tamu somu kowe kadang krungune terus beda. Lha iku manusa, wong Qurane padha. Sapa ya? Partai Islam ya padha. Wong munamuni partai Islam kok bareng sing sitok ngatasnamakan partai Islam. Sitok gak terima. Iku sunat Allah ya ikut kholas. Kalau anta sekali sunnatillah inapa alhamdulillah. Kudu ikhlas ngene wis sunat. Paham nek drengki kudu mbok ikhlasi. Wis bagian apa? Sunat Allah. Malah ngendikane Sidina Ali sok ben ora guyon ambek Abdul bin Zubair ambek Tolha. Lah kaya napa ya Ali? Malah kula kagum tenan Sidina Ali. Ya mari pangeran
apa njupuk sifat hasud hilu sok ben ning swarga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dadi sok mben niku sifat drengki hasud padha kiyaine padha ulama iki dijupuke ning swarga. Dadi nek saiki kudu hasud. Wis ora iso, mbok wali sundel langit itu kudu napa? Hasud. Wali hasud. Kowe ora iso, wong wali kok dihasud, wali kelas dunia hasud. Ajal Sultanul Auliya iki jare sapa? Jare Abdul Qadir, jare Syekh Tijani ngene apa? Syekh Tijani, jare sing Pro Hasan Sadali ngene apa? Hasan Sadali. Sing sitok Abu Yazid napa? Adusono. Wonten para penggemar mereka juga mengatakan idolanya jare Sultanul apa? Wali gitu. Ini biasa itu normal. Itu ngendikane Ibnu Taimiyah kados Sayyidina Ali bin Muawiyah. Makanya ketika badhe perang Siffin, ben sampean roh sejarah, setelah perang Siffin itu anak-anaknya Zubair bin Awam, anak-anaknya Tolha dipanggil Sayyidina. Itu tidak berani masuk. Karena abahnya musuhan sampai saling bunuh. Sayyidina Ali miyos, putra-putrane diwambungi. Bisa Hasan itu diwambungi. Fawwah la nadhi hadil ayati la unsilat fina. Wa illa faman hum. Saya yakin ayat ini diturunkan untuk kita. Kalau tidak, lalu siapa lagi? Terus beliau biamai maus wa naza'na ma fi sudurihim tajri min tahtihim. Sumben aku mbek bapakmu ning swarga dadi kita. Saiki pancen ana masalah sosial. Iku gawan dulu. Masalah sosial ku gawan apa? Lha iku pangeran jelas ngendikan wa naza'na. Sumben sifat drengki antar wong tak coplok tapi sumben ning swarga. Wis jelas kan ate kan tak coplok sumben. Nah sumben dicoplok terus ikhwanan ala sururin sampean padha senenge dadi sedu. Saiki ra iso dicoplok. Ono wong muga partai Islam sepakat ngangkat presiden. Yo ora iso partai Islam ngono kok sepakat. Sunah partai Islam yo ambek sing rada abangan iku ora iso. Ora tau ngaji merah khatam. Wong pangeran ngendikan ngono mbok lawan. Juga wong tore kok ora rukun mbek ulama keliru. Ya apik ora cocok. Maslahate pancen mboten napa. Wis pangeran sunah. Ikhwanan apa dijubuk iso mbek. Hilen dijubuk iso mbek sedulurane ngene apa? Iku senate pangeran. Mane sahabat sing khiyarun nas saja yang pilihan manusia, pilihane pangeran enggak bisa menghindari konflik. Ada perang Jamal, perang Siffin. Wis macam. Bisa ono wis. Ulama ambek ulama di masyhur. Sapa sing ora Imam Suyuti tok musuh besar Imam Syafi'i. Zakaria Al-Ansori yo ora cocok Imam Suyuti. Imam Ghazali kurang tahu, tapi dia musuh besar Ibnu Taimiyah, padha Syekhul Islam. Hampir semua karangan Ibnu Taimiyah dintekno nggo ngritik Imam sinten Ghazali. Tapi penggemar Ghazali sak urip-uripe nggo ngentek Ibnu napa? Taimiyah. Akhire masyhur Wahabi idolane Ibnu Taimiyah. Nak Indonesia idolane iya. Sitok. Dadal nasi ya ning Arab Saudi sering disuweping. Nah, tapi kowe ning kene ada meni Ibnu Taimiyah. Gedinge wong akeh kan? Ayo agak. Jadi padha wali. Memang ya sudah begitu, sudah sunat. Ana kiai sira dicocoki kiai kok susah ngajine ra khatam. Ora roh sunah pangeran, ora roh sunah napa? Pangeran. Wong Nabi Musa umpama angkatan mek Nabi Muhammad nggih beda. Nabi Muhammad nate guyon ketika ada orang Yahudi bangga mek Nabi Musa jadi. Laukana Musa hayyan ma wasa'ahu illa an amanat. Umpama Musa urip, iku dekne ora berhak soalé ana takut. Saking mangkele kan Nabi. Lengge, saya contohkan beberapa bukti bahwa antar nabi itu tidak cocok. Andikan seangkatan. Ini yang hadis sahih andikan seangkatan. Nabi Muhammad, ini yang hadis sahih yang tidak mitos, yang hadis sahih. Orang tahu semua ketika Mi'raj Nabi itu dapat sholat 50. Nabi Ibrahim masyhur Khalilur Rahman. Ketika tanya, "Mat, kon apa kok kon munggal langit ono apa?" Kula kan sholat 50 rakaat. Karena Nabi Ibrahim terkenal Khalilur Rahman ya meneng ae. Dan itu tidak menguntungkan kita kan akhirnya. Ketika ketemu Musa, apa mat? Saya keteroka. Umatku sing gagah-gagah ya kuat aku umat. Sajane dene ora niat taat ya. Mau gak terima umatnya kalah. Ambek umatnya Nabi sinten? Umatku lho umat gagah-gagah ora kuat apa meneh umat. Itu kan pelecehan, tapi nanti barokah sendiri. Baru nanti umatku sing gagah-gagah ora kuat, mat apa meneh umat. Farji ila rabbika fas'al takfir. Sebalik yo keringanan. Nabi Muhammad karena Nabi junior anut balik. Disudo pangeran. Disudo 5. Sampai 9 kali. Kulo hafal nganti pinten? 9 kali. Karena di riwayat sebagian mang hatta arji ila rabbitis amar. Nggih to 50 disudo ping 9 kan 45 kan.
Pas ping 5 wae Nabi Musa ijek 5 ijek keberatan. Gak mat. Walhasil akhirnya Kanjeng Nabi ngendikan aku bolak-balik pengen harus izin selimolah. Izin. Nah, ketika Nabi Muhammad kundur, itu Nabi Musa nangis. Ketika Nabi Musa nangis, ini yang di hadis Sahih ya. Nanti selain cerita awal ali, biar sampean tahu kalau memang seangkatan tetap beda. Tentu tidak di urusan tauhid ya, kita sepakat tidak akan di urusan apa? Tauhid. Nabi Musa nangis, ditapai oleh pangeran. Madza yubkika ya Musa? Kenapa kau nangis? Jawab Nabi Musa lucu. Tadi itu Nabi yang dulu saya jadi nabinya. Tapi umat yang masuk surga lebih banyak ketimbang umat saya. Jadi Nabi Musa ternyata gak terima nak Muhammad sing luwih junior. Pengaruhnya lebih besar dan lebih banyak yang masuk surga. Itu yang cerita di hadis. Nah, terus cerita di dunia kewalian tambah parah meneh. Cara orang nabi darani drengki, tapi mungkin nabi kan gak mungkin mbok arani apa drengki. Masyhur. Nah, cerita dunia kewalian malah luwih parah meneh. Ini itu masyhur. Nabi Muhammad kan masyhur ngendikan, ulama umati ka rasul Bani Israil. Ulama umatku kualitasnya mbek rasul Bani Israil. Wis ngenyak. Entek. Nabi Musa gak terima. Muhammad itu piye? Mosok ulama dipadakno nabi. Gak terima. Lah iku masyhur ning gone dunia kewalian akhirnya Kanjeng Nabi ada ya di seputar Ka'bah itu. Terus ketemu Nabi Musa. Mat kamane cara bahasan iku nak ngomong sing bener. Mosok ulama padha mek napa? Rasul. Jare Kanjeng Nabi iya. Nek ora percaya jajal. Dijajal. Nek dijajal Kanjeng Nabi juga Imam Ghazali. Ya bener aja mbok apik to. Musibah tenan. Iki masih sama dulu teng kitab-kitab. Ini saya jamin ini saya kan bilang ini udah urusan hadis soal ini urusan cerita kewalian. Ketika Imam Ghazali datang ditanya, "Iki lho umatku sing kaya Rasul Bani Israil." Kon ngetes, memang bisa ditakoki. Mas muka, jenengem sapa? Masyhur Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Aku itu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Boy jawab itu. Nanti Musa mulai tersinggung. Tak kok jeneng jawab kedawan. Jadi Pak Ghazali terus ngendikan ya. Mari jenengan menungso. Sing butuh diberi penjelasan panjang. Malah parah jenengan. Lah maksud tempi. Jenengan mbek zat sing ya'lamu sirra wa akhfa jenengan jawabe keluwen. Napa? Wa ma iya dari apa itu? Terus Nabi Ghazali maca niku. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Qala ya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arifu. Nah, pangeran mau takok, wa matil kabiyami kaya Musa. Sing mbok gone tangan-tanganem apa? Jawab Musa kan luweh. Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arifu. Niki tongkat kula Gusti. Tak kok angon, tak kok macam-macam. Dan masih banyak kepentingan yang lain. Wa liya ma'arifu napa? Jare Nabi Imam Ghazali dia kok ra isin mbek pangeran. Wong zat sing ya alamu sira wa akhu apa mbok terangno luweh. Akhirnya Nabi Musa guyu mengsem. Ya mat bener. Jadi itu bukti. Jadi Nabi Musa itu parah, tapi itu barokah. Protes Nabi Musa itu baru. Makanya masyhur di dunia wali-wali itu sampean delok ning sarah-sarah Ihya itu. Kenapa begitu banyak ulama yang bangga dengan Imam Ghazali? Karena hampir semua ulama yang mimpi ketemu Rasulullah itu ulama yang paling dibanggakan memang Imam Ghazali. Padahal beliau juga mengalami masa-masa transisi. Pernah Ihya dibakar, pernah ada gerakan anti nopo Ihya. Tapi gara-gara banyak dunia wali yang mimpi begitu, termasuk dialeknya Nabi Musa dengan sinten Imam Ghazali itu masyhur. Dialek itu masyhur. Makanya terus jadi legenda Imam Ghazali jadi legenda itu gara-gara banyak mengalami kasep. Tapi intinya itu tadi, bayangkan andaikan Nabi Musa sezaman dengan Nabi Muhammad, tentu konsepnya beda. Wong lagi dijajal ambek Nabi Khidir itu. Mana kiai-kiai sing beda asal padha alime lho, nek alim ora roh jenenge ora iki. Misale koyo kula khilaf beda ora roh. Maksud yang kualitasnya sama lho, yang kualitasnya apa? Sama. Contoh gampang dibuktikan. Nabi Muhammad mbek Nabi Ibrahim mbek Nabi Musa ketika ketemu ning Mi'raj ya beda. Sing masyhur sing binasil Quran Nabi Musa mbek Nabi Khidir. Baru 3 item peristiwa kok khilaf kabeh. Mbok sitok-sitok cocok. Itu bukti kan kalau satu generasi itu masalah kan? Mosok 3 hal rata-rata kabeh maksudnya. Mulai pertama perahu di
Dibolongi, mateni cah cilik, ambek merta. Mosok telu ra ono sing cocok. Dia baru kayak rawor iku rasa zaman. Nah misalnya sak zaman. Paham? Jadi biasa. Nah, ono kiai yo sampai 3 sing Nasdem macam-macam. Ono sing golek gone Gerindra. Enggak ora wis. Asale kelas mesti pangeran nilai. Tapi masalahnya kelasnya sing angel kan gitu kan. Itu masalahnya jadi biasa gitu. Saya pastikan khilafnya ulama itu biasa. Umpama para nabi itu seangkatan. Enggak repot. Ini contoh gampang sing masyhur khilaf ya Nabi Musa bin Nabi Khidir. Nabi Musa bin Nabi Sinten Harun seangkatan. Cara pandangnya beda. Cara Nabi Harun mereka itu sudah kandhani tapi gak nurut ketika nyembah anak pedet. Cara Nabi Musa gak terima. Karena Nabi Harun bajak piye wae asal usule mereka nyembah anak pedet mergo jenengan ada mikot barang lho. Jangan teng-teng ning omah gak nung sire. Malah loro dari kono. Jadi pertama kowe di ngamuk ya umala takut pilih jati wala. Nabi Musa main pukul lah. Dan Nabi Musa kok lucu, ketika kau menyembah pedet, dia enak-enakan mikot ketemu pangeran mulai terus ngamuk jotos tadi. Kakaknya malah, dia itu kakaknya. Dari alasannya, gimana ini kok sampai sirik? Aku nunggu ini orang pecus. Allah tetabian apa soetan apa? Amerika orang nurut dia. Nabi orang ini enak kalau ya benar umala tak pilih hati. Walau ini khositu antakulah farrok tabina bani Israel. Walam tarkub kau. Lah saiki misale cara teori matematika, saiki nganti sirik mergo Nabi Musa mire kan. Berarti sing dosa malah Nabi Musa kan cara. Wong ketika kaum ditakoki, "Kenapa kamu sirik?" Lan nabroha ali akifina hatta yarji ilaina Musa. Ah, anggere Musa ro mula tetep nyembah anak pedhet. Nabi Harun ana apa sing. Wong Nabi Musa teko langsung dicengkiwe. Nah, itu kan repot kan. Padahal Nabi Harun kakake. Cuma Nabi proposal nasi pengen ini. Nabi Harun itu aslinya orang Nabi. Jadi Nabi diangkat Nabi Musa atas permohonan Nabi Musa. Mulanya Nabi proposal. Jadi Nabi Musa itu rak tinggal. Karena dia butuh menjelaskan ke Fir'aun, dia ini gak pede. Mulanya nyuwun ning pangeran supaya ngangkat Harun jadi nopo Nabi. Jadi mulanya Musa pede. Lu udah dimu Nabi untuk aku. Mulanya masyhur. Jadi bareng Nabi Musa dan Nabi qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu waj'al li waziram min ahli Haruna ushdud bihi azri wa asyirku fi amri. Kula niku piyelat Gusti. Dadi jenengan kedang ngangkat Harun. Sebagian ayat oleh nerangno luwih jelas. Wa akhi Harunu wa afsahu minni lisanan. Paham ya? Wa akhi Harunu wa afsahu minni lisanan fa arsil marid ayusab dikuni. Jadi wis jelas nak Nabi Harun dadine nabi mergo diangkat sinten? Ambek pangeran dituruti. Qala qaputi tasulaka ya. Orang dituruti digo sasaran amu-amuan. Mana Nabi Harun itu asline yo gelo, wong dene kakak. Mane akhire ngendikan, kowe kok aja men ngamuk kok. Ngene iki asal usule gara-gara kowe mikot. Lha iku pangeran. Dadi lha iku iso bayangno. Nabi Musa ambek Nabi Harun sak dulur ya beda. Diketemokno ulama hakikat ambek Nabi Khidir ya akhire ning Mi'raj hidup itu. Paham? Lah untungnya para nabi ora sak zaman. Sing sak zaman iki biasane beda kawasan. Terus Nabi Lut ben Nabi Ibrahim kan sak zaman, tapi beda napa? Kawasan. Kados Musa ambek sinten Syuaib nggih sak zaman, tapi benten napa? Kawasan iki karena Syuaib di Madian, Musa di Mesir. Madian itu ndak teritorialnya Firaun. Karena ketika Nabi Musa cerita falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasasa qala la takhaf najauta minal qaumid zalimin. Jadi Nabi Syuaib gak apa-apa kene gak wilayahe napa. Jadi mulai dhisik wong sadar teritorial. Sampai Nabi Syuaib itu ketika jamin Nabi Musa, ndak apa-apa ini ndak wilayahnya napa. Falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasasa qala la takhaf najauta minal qaumid. Paham ya, jadi mulai saiki kena khilaf antar kiai tenang ae, paham. Asal kualitas khilafnya napa sama. Terus nomor 3 sing perlu kula terangaken. Orang terpelajar itu punya masalah standarisasi. Orang Yahudi itu terpelajar. Mereka tahu bahwa di nabi-nabi dulu kalau berkorban ditompo Allah niku wedhuse terus dipangan geni. Terus mitos itu atau legenda itu atau apa saja terserah karena mereka ngomongnya sudah tidak benar dipakai standar. Loh Muhammad piye? Dari Nabi berkorban di mayuran sahabat, di mayuran santri. Padahal dhisik nek korbane ditampa iku
tak kuluhun. Nah. Iku eling-eling. Mulane saiki nek ana wong kok nyual kiai raja duk kok kiai dhisik, ora kakat kok kiai dhisik Yahudi paham. Senengane kok gawe ukuran Nabi Nabi itu angkatane B. Jadi untuk menjustifikasi keingkaran orang Yahudi, Nabi Muhammad dicoba diperbandingkan sama nabi-nabi. Di antara ukurannya adalah nabi-nabi dulu karo korban dipangan geni. Iki Muhammad berkorban malah dipangan dhewe, iki nabi aneh. Ayo sama seperti misalnya sampean gedeng kiai alasane kok ora koyo mbae. Gedeng putune wong alim ora koyo mbae. Lha ngam putu kon padha mbae malah pintu. Ya itu termasuk justifikasi yang sepihak. Jadi ini ora usah ngoten. Cocok wis ora cocok kae gawan tangga, gawan kenal. Biasa ae ora usah dijerok-jerokno. Wong alasan beda mbek bae, beda mbek napa? Buyut. Ora cocok ku gawan tangga, gawan misanan, minduan wis biasa. Paham ya, tapi ora usah dijerok. Iki kula nu ngamati kados Abdullah bin Abbas. Dan ini pernah saya istikharah. Enggak ada sahabat alim tafsir kayak Abdullah bin Abbas disebut tarjumanil Quran. Siapa yang enggak tahu kualitas Abdullah bin Abbas? Walhasil dua anak. Walhasil suatu saat ana dinasti jenenge Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu di antara zuriyah wis ana disebut Safah. Banyak melakukan pembantian. Terjadi fitnatil Quran. Zaman Ma'mun, zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid macam-macam. Zaman Ma'mun masuk. Padahal itu dinasti Abbasiyah turunannya Abdullah bin Abbas. Hingga terjadi fitnatul Quran zaman Ahmad bin Hanbal. Tapi kira iso gede. Islam maju ning Irak itu pas Khalifah Ma'mun. Islam ra ketinggalan mbek barat itu pas Khalifah itu Ma'mun. Tapi Khalifah Ma'mun duwe kecelakaan, duwe masalah mbek Imam Ahmad bin Hanbal. Disebut zaman ini. Iku kula nate istikharah dan itu benar. Enggak ada ulama kecuali di hatinya punya rumus yang enggak bidangnya. Sehingga itu kadang dituruti pengira. Tapi yo sebagian. Contohnya kali sampean ulama besar. Ulama besar mesti sampean tuh anti prostitusi kan, anti napa? Prostitusi. Tentu pas kowe dadi kiai gede walim terus mlaku-mlaku roh lonte, roh lokalisasi. Munggo aku bupatine ngono yo. Ngrubah ngene iki gampang. Ngongkon Kapolsek, Kapolres selesai. Dukung mau kiai tahlil cah yo mau ngomong-ngomong tok. Nah, itu kadang dituruti pengiran. Anak putune dadi bupati. Tentu sing dadi bupati ku serang alim kan. Lah lucune santrine kiai iki gedeng nek trimo dadi bupati orang alim kok enggak. Padahal mungkin pangeran nuruti iki dadi bupati mergo keluane mbae, ape nahi mungkar kesulitan. Jadi bisa saja cara indawah ada anaknya ulama besar, ada cucunya ulama besar jadi presiden, jadi menteri. Mungkin dulu mbah-mbahnya itu tahu ada kemungkaran yang rumusnya harus melibatkan pejabat. Terus dituruti mbek pangeran. Lala putune jadi presiden, jadi menteri, jadi. Dan itu banyak sekali. Itu tidak hanya di Indonesia, di mana-mana. Misalnya saiki zaman Firmaun, ngendikan sampean dadi ulama. Iso maca tafsir Jalalan, walim, iso maca Bukhari, walim. Bariku kowe mlaku-mlaku roh prostitusi. Roh prostitusi, roh judi. Paham ya? Terus pikiran Anda pertama itu paham global ini malah itu. Andai kan sampean jadi ulama, iso maca Bukhari, iso maca Muslim. Terus setelah itu sampean jalan-jalan roh prostitusi, roh judi, roh macam-macam. Pikiran Anda pertama apa? Aku radhi kekuasaan. Aku mau kiai pondok, kiai tahlil. Umpama aku bupati atau presiden yang ngerubah. Nah, ini kadang diwujudno pangeran dengan anak nopo putu. Kok ana ulama roh fakir miskin, ini dia fakir. Moga aku suka iso ngekeki fakir. Itu tuh gampang Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani ketika beliau jadi Sultanul Aulia. Kata beliau ketika ditanya orang, apa cita-cita Anda yang belum kesampaian? Itamut to'am. Andai kan saya kaya, saya itu senang sekali ibadah itamut. Terus duriya aku sudah dong juga. Dinasti Al-Jilani kuat sing juga. Jadi mereka mungkin sudah ada Sultanul Aulia, tapi seperti yang digadaki si Abdul Qadir. Coba negara ini juga sama. Indonesia mitos Islam, tapi kan tidak negara Islam. Ada NTT, ada Papua, ada Irian Jaya. Tapi barokahnya presiden itu rata-rata didikan kiai itu bisa masuk oki. Karena Pak Karno itu mantunya kiai, mantunya Hussein Raminoto. Dia punya tradisi kiai, sehingga ngangkat Gus Wahid jadi menteri agama. Pak Harto juga sama, didikan Jenderal Sudirman. Sudirman didikannya Ahmad Dahlan. Begitu seterusnya sampai Pak SBY. Pak SBY itu bapaknya, ibunya didikan Pondok Termas.
Artinya tahu-tahu ada ekspresi kesantrian, ya tentu dengan kapasitas mereka, dengan bentuk mereka ya, dengan kapasitas. Tapi kan mendingan, Indonesia orang negara Islam tapi masuk. Oke. Ya karena tadi tradisi. Makanya sampean jangan janggal ketika kiai kadang. Nah itu yang jadi bupati Bangkalan itu kan turunan keempat atau kelima dari Syekhona Khalil. Bu Atamin itu putu Cerlanang. Dan itu tidak jaring. Wong roh kabeh nek diwujud kiai itu. Mbah Khalil. Wong roh kabeh Gusti putune Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi iki cerita, tapi sampean ben roh diperbanding. Ya padha koyo kowe ini kan hafid melarat. Sebenarnya saya butuh musuh. Mergo baru kae ngenes bayu dicatet. Bae difoto sepeda nyekel amplop iku. Kalau di kanca kiai ini cerita nyata nih. Sing cerita sing nglakoni. Kula niku zaman melarat itu pengajian. Bareng nggodudar sepeda goleng ning sawah. Iku pertama iki kelamplop. Bareng takoki santri ini, mboten napa-napa, gak ijek. Ya semete niku kira apa? Ijek. Gak apa-apa cek ijek. Lah santrine kan janggal. Wong takokane apa ora kok jawab apa? Miskin sampai begini kan tentu punya trauma kan? Punya apa? Dan itu kadang traumanya dituruti pangeran, mungkin anak putune jadi wong napa. Tentu ya kadang ana sing ilang kan nek wis sugih ora hafid, wis macam-macam. Engko putune sugih ngeluh anake ora ono sing hafid. Engko putune hafid melarat meneh. Terus ngono. Paham ya? Kayak kudu siap kuwi sunah pangeran ngoten. Wis masyhur terus sampean ben roh. Jadi di antara ngaji ku wong kon niteni sunah napa pangeran. Penting aja ngadi. Jangan-jangan saiki para duriya ulama jabat itu sebagian ya krana iki. Lah dulure Syekh Isa Al-Fadani sing masyhur musnid Syekh Isa Al-Fadani saya yakin kata sing jabat ning Jakarta. Bahkan kalau saya yakin Syekh Isa nu sing anak-anak pejabat-pejabat Jakarta karena itu memang keluarga besar. Keluarga napa? Keluarga itu jabat. Saya Ibu Maulana Imam Ghazali ketika ditanya termasuk kalau nanti diskusi kalian ulama besar di Medina. Abu Ayyub Al-Ansari yang terkenal itu kan gak ada zuriyah suwi-suwi jadi panglima perang terkenal ini Salahuddin apa Al-Ayyubi itu kan turunannya wong alim tapi mungkin wong alimnya tahu ngeluh do ngalim tok reso perang ngeranti pasukan mungkin tahu gelalah di zuriyah jenis itu Salahuddin Al-Ayyubi itu pengagum Imam Ghazali karena sing darani ndek ning ngene iku baru kae Isya iki iso menang perang apa salib iso menang perang apa ane maulid itu tahu mati. Ya maulid dan sing dienggo tradisi itu tahu mati. Pertama sing urip-urip sinten Salahuddin Al-Ayyubi. Iku dadi zurriyatan thayyibah mesti. Lah engko nak ngamale ora padha ora apa-apa. Kenapa walladzina amanu wattaqatuhum napa zurriyatuhum bi imanin mesti alhaqna bihim zurriyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Dadi engko nak anak putune alime ra imbang tetep swargane to. Tapi aja kok ra imbang alime terus ra imbang sak maksiat iku keliru. Nah, di maksiat iku keliru. Mau bentuk apike beda kan. Mungkin Abdul Qadir apike niku menyangkut kewalian. Anak putune menyangkut dermawan. Mungkin apike Salahuddin Al-Ayyubi ku urusan alim, tapi anak putune malah jihad alal kufar ngalahno pasukan napa? Salim. Jadi rata. Makanya beliau bangga pakai Al-Ansari karena Salahuddin Al-Ayyubi itu tabaruk nama bayin sinten Abu Ayyub napa? Seperti Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari itu wong alim. Tahun 800 pinten. Niku nganggo nama Al-Ansari padahal dia orang. Karena ketika dia ditanya, "Lima da intasabta fil Ansari?" Jadi tabarukan bidu'ai Rasulillah wa marhamil ansor wa abna'al ansor wa abna'il ansor. Aku tabaruk mbek dungane Nabi wa marhamil ansor wa abna'al ansor wa abna'il ansor. Makanya terus semenjak itu banyak ulama maupun pejuang sing pakai nama napa Al-Ansari. Maksud Zakaria napa Al-Ansari, Salahuddin napa Al-Ayyubi. Al-Ayyubi mergo dijen Abu Ayyub napa Al-Ansari. Nah ini kula ben go titenan jenengan. Jadi jenengan siap-siap ae suatu saat ndi anak pejabat, paham. Ndi anak camat, ndi anak lurah, ndi anak DPR Gerinda ya ora apa-apa. Biasa mawon. Sing penting mboten iki cerita ngaji, kula ndak ada punya kepentingan politik cerita. Ben sampean roh pola-pola sosial sing diciptakno. Terus bapak kuwi zuhud terus anti itu keliru, ngaji murah khatam berarti. Karena kalau standarisasi ini dipakai repot itu tadi. Orang Yahudi pakai standar Nabi dulu, di mana nak korban dipangan geni.
Ternyata itu hanya untuk alasan untuk menafikan kenabiannya Kanjeng Nabi Sinten. Padha wong nak gedeng putune kiai jane dibandingno mbae. Ora alim koyo mbae. Lah kowe malah koyo apa ora dipikir. Lagi dhewe. Wah, senengane kok banding-bandingno. Ora alim koyo mbae. Ya kowe musuh aku, aja kok musuh mbak. Aku ora ngaku ati. Aku senengane ngoten banding napa? Banding-banding. Gak ngerti mbah-mbah dhewe wis kuwapok dadi wong alim larat kan ya kapok juga. Jadi ngene Pak sepeda motor tuwibo nyekeli amplop ya kapok. Ayo mulane paham ya terus. Ben sampe dadi ayat iku memang relevansi sekali wong iman, asal anak putune anut iman, iku sampean swargane napa po? Padha. Qala ta'ala kul qad ja'akum rusulun min qabli bayyinati wa qul qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Mun terus nang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin te saben-saben wong sing bernyawa atau apa sing bernyawa iku dha'iqatul maut iku bakal ngicipi kematian. Ya manane ngrasakno sing diarani mati. Ora kok ana mati mbok. Di mati mboten enten nggih. Mati mboten enten. Kabeh ulama ijma' mati itu ndak ada. Mati iku ibaratun sangka roh sing terlepas sangka jasad. Terus wong darani ngono iku mati, tapi hakikate roh iku ora tau mati. Mulane sekali sampeyan cara wong akeh mati, iku kan terus didakok kuburan. Cara wong akeh mati, tapi cok kowe malah ngawali kehidupan. Ini ku rupa-rupane berhadapan mungkar nakir. Bariku nak tepak ya raudhatun min riyadil jannah, nak ora tepak ya khufratun min khufarin. Ane wong wis mikir warisan. Wis ane digeman di warisan akeh-akeh yo. Dadi mati mboten enten. Terus mati niku ibarat sangka roh terpisah sangka jasad. Setelah itu ngalami kehidupan. Mulane ngendikane Sayyidina Ali, sebagian ulama darani ku hadis annasu niyamun wa idza matu intabatu. Dadi wong hakikate saiki turu. Justru nek mati ku lagi ta. Iku sama dengan teori Quran fakashafna angka ghita'aka fa basarukal yauma napa hadid. Jadi ketika sampean sebenarnya mati ku pangeran dawono ning sampean to malaikat liwat malaikat laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kowe dhisik alali nek mati. Fakashafna angka ghita'aka. Saiki kita tak buka. Fa basarukal yauma hadid. Kowe saiki roh tenang, wis cerdas. Hadid itu cerdas, wis pinter. Mulane Sidina Ali zaman ning donya mletene ra karuan, tapi mletene wong alim jen ibadah. Jen wong alim masih mlete, malah ora mlete ku dosa. Nggih, pancen urusan ilmu lho ya, tapi urusan apa? Ilmu. Sayyidina Ali ketika maca ayat itu ngendikan ngeten, wis masyhur dawuh Sayyidina Ali. Semua ulama mengabadikan dawuh. Lauku sifal khata mastaqtu yaqinan. Ben iku wong kafir. Nah aku umpama sok mben ana ngono iku keyakinanku gak tambah. Karena kalau keyakinannya tambah berarti dia setengah enggak percaya kan? Maka Sayyidina Ali lauku sifal khata mastaqtu yaqinan. Jadi misalnya Sayyidina Ali kapundhut, ketemu mungkar nakir. Sesuai yang saya yakini. Mbak ini misalnya mlebu swarga ya sesuai yang saya yakini. Mbok ngliwati siratal mustaqim ya sesuai yang saya yakini. Makanya Sayyidina Ali masyhur ngendikan, aku ra gelem nek ilmuku tambah ning akhirat. Lauku sifal khata mastaqtu yaqinan. Umpama tutup dibuka, keyakinanku gak tambah. Karena dia yakin betul apa yang didhawuhkan Nabi itu benar. Makanya masyhur Sayyidina Ali ngendikan ilmu hakikat maksudnya begitu. Makanya nanti kalau sampean ditakok imar robuka man nabi buka itu kan banyak yang enggak bisa jawab atau yang jawab dengar-dengar. Itu masyhur juga kalau ini yang enggak hadis ya di dunia wali itu. Imam Malik itu pernah ada temannya akrab gitu. Meninggalnya menyusul beliau. Pas takok mungkar nakir malah dimaki-maki. Oleh merang regani wong. Iki ulama zaman ning dulu. Iso takok imar robuka. Itu masyhur sekali di dunia wali. Kalau Rabi Adawiyah malah seru meneh ketika ditanya Marobuka itu dia nenewani. Ilahi. Kula kok ketemu kawula paling aneh sak dunya. Wong jenengan itu zat paling jelas, paling saya cintai mulai zaman hidup. Kok malah niki nembe takok Marobuka. Seakan-akan jenengan itu zat yang tidak diketahui. Wong zat begitu jelas kok lagi apa? Kita. Iki kawula jenengan sik aneh. Barang ngono kok apa? Kita. Barang jelas kok apa? Kita. Makanya cerita-cerita wali itu mungkin nggak ada sanad secara ilmu hadis, tapi mesti ada pembenarannya di umumatil Quran. Ini Dewi Imam Ghazali. Ada pembenarannya di umumatil Quran. Misalnya gini, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra. Kalau mereka
ketemu mungkar nakir dengan gambaran serem, tentu berarti ada khaufun kan. Dan mereka kalau takut nggak bisa jawab, berarti ada yahzanun kan. Padahal khas walinya Allah itu tidak ada susah, tidak ada kekhawatiran. Lah anak kue bayangno wali kok ditakoki mungkar nakir, bayangno dibentak macam-macam, berarti ada khaufun kan? Juga ada yahzanun kan? Padahal wali ku la khaufun alaihim wa lahum. Nah, kalau ketemu mungkar nakir dalam keadaan serem, berarti enggak lahumul busyra kan? Padahal wali ku lahumul busyra. Anane senang. Fil hayatid dunya fil akhirah. Bahkan nanti para malaikat itu ngendikan nang para wali nahnu auliyaikum fil hayatid dunya fil akhirah. Sehingga cerita-cerita ini meskipun Anda tidak percaya karena tidak ada hadisnya misalnya kata Imam Ghazali, paling tidak Anda harus percaya umumatil Quran. Umumatil Quran tentang wali adalah tidak mengalami ketakutan. Meskipun ceritanya tidak harus seserem yang dibayangkan orang-orang sufi. Sampai kelasnya mungkar nakir masalah. Tapi memang iya itu nyata. Misalnya tentang sakaratul mauti. Melihat cerita Israel kan serem gitu. Wajar lah, serem kacau. Tapi ternyata Nabi Musa mau diculek kan. Dan itu ada hadisnya. Orang diculek ya bicek tenan. Matur pengiran Gusti, jenengan sebudi ngutus tiang, ngutus kula mateni tiang sing ra kepengin mati. Nyatane pengiran ngendikan Israel, ya iku kekasihku kok kono, sing sopan. Mari pati didandani mbek pengiran terus kon sing sopan. Maturne Nabi Musa, kapan jenengan kersa kapundhut? Ya pokoke kandhani sik, Nabi Musa enak aja, pokoke apa? Kandhani sik. Itu artinya ada kan? Itu kan artinya kan ada cerita. Tentang serunya Israel ternyata tidak berjalan dengan Nabi sinten Musa. Ben sampean ngerti, jadi ada umumatil Quran. Ono spesifik tugasnya mungkar. Ono spesifik tugasnya nopo apalagi kalau sampean baca di hadis-hadis sahih tentang Israel kan mau kan pun nate ngalami diculek Nabi Musa. Lah Israel sing rondok salah itu duga Nabi Muhammad. Mungkin kan diduga Nabi Musa. Padahal Nabi Muhammad lebih baik kan enggak sekereng Nabi sinten Musa. Tapi nyatanya Nabi Israel, malaikat Israel ketika sowan Nabi Muhammad itu masyhur di hati-hati sahih. Beliau tidak berani masuk. Ketika kanjeng Nabi badhe kapundhut kan masyhur ngendikan apa tengene Fatimah teng Aisyah. Niki kalau tak warai cerita kematian, ben sampeyan nak mati rodok tertib ya. Nak mati terguyon. Makanya guyon itu sunah para ulama. Guyon. Jadi kanjeng Nabi bareng yakin badhe kapundhut kurang 8 hari, wakila kurang 16 hari. Itu pasti di hadis sahih itu rata-rata bilang 16 hari. Sangka ayat napa jenenge wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Kalau dari ayat al-yauma akmaltu itu hitung mawon. Nabi baca ayat itu di Arafah tahun 10. Temu di Arafah tahun 10. Artinya Dzulhijjah kan? Berarti Dzulhijjah besar, Suro, Safar, Mulud. Berarti 4 bulan. Tapi nak sangka wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah rata-rata ulama bilang hanya 16 hari. Akhiru ayatin nazalat. Kalau di ilmu Quran kan ada akhiru suratin nazalat, ya ada akhiru ayatin nazalat. Nabi carane guyon ngeten, dadi pidato teng masjid khutbah. Itu Nabi memang luar biasa. Beliau supaya sahabat tidak shock ya. Nabi guyon ngeten. Aro'aitum, saya minta pendapat kalian. Abdun khuyira baina ma indahu wa baina ma indakum. Umpama wong kon milih antarane pilihane Allah mbek milih nuruti kowe milih. Sahabat sih naik. Nah, yang waras dia milih pilihan pangeran. Lalu itu terjawab. Waben. Jadi Nabi Atutaktum, apa kamu benar enggak Gusti? Kanjeng Nabi, agar yang waras dia milih pilihannya pangeran. Aku mulai tanya dulu. Iki wono abdun sing khuyira, yo ono abdun. Nabi ra bilang saya ndak, abdun khuyira. Kon milih saiki awor pangeran apa awor kowe? Langsung banget tuh wah iki jenengan. Tapi kadung jawab mesti milih main Jawa kan. Di sahabat aslinya ya getun waktu kadung jawab. Itu mulai itu sahabat itu enggak ada yang kerja. Tiap hari itu di Sufa di masjid cari napa cara bahasa tadi ya tajassus cari ya tatabak beritane Nabi kapan kabundut. Kepala Nabi sudah kelihatan gerah karena pernah sholat diikat kepalanya. Itu begitu seterusnya sampai Nabi ketika ketemu Aisyah ya ngendikan sumasyur Aisyah. Ya Aisyah, abdun khuyira baina ma indahu wa baina ma danakum. Aisyah kan masyhur ngendikan idzan layak taruh. Ya, kanjeng Nabi digawe Mbak Aisyah. Kulo dibandingno pangeran mesti kalah. Aisyah iku ana wong kon milih antarane pangeran mbek awor kuwe. Dari Aisyah, idzan layak taruh. Mosok kulo dibanding pangeran mesti jenengan milih napa?
pangeran. Akhirnya walhasil masyhur Nabi terus nimbali Sayyidah Fatimah. Adelokno Fatimah. Terus Fatimah rawuh. Nah, ketika Fatimah rawuh itu ketemu orang itu yang enggak pernah dikenal oleh Sayyidah Fatimah. Ketika dekat Rasulullah ditanya, "Kamu ketemu siapa?" Itu ada orang di pintu, gini-begini. Itu Israel. Dia tidak berani masuk sebelum saya izinkan. Dan saya izinkan setelah saya ketemu kamu. Itu artinya Israel ternyata sopan juga. Jadi teori bahwa Israel tidak maju, tidak mundur. Pas. Lah tak suruh nasa atau lah tak dimudin. Jadi itu memang teori umumatil Quran. Dan kita sepakat pasti begitu. Nah, iswayai. Tapi untuk Nabi Muhammad kan gelem ragilem ngenteni kan. Gak main suara. Tetap antri kan. Meskipun umpama langsungan ya ora kaya Nabi Musa kan. Lah ini yang penting dipakai perbandingan. Jadi umumatil Quran itu harus diimani, tapi khususiyah juga harus diimani. Lalu ketika ini Sayyid Muhammad, wong kudu iman ning umumatil Quran, tapi yo kudu iman ning khususiyahe para nabi. Karena kalau sampean ora percaya khususiyah, berarti kaya wong kafir. Di mana wong kafir darani nabi in antum illa basyarum misluna. Kowe kaya manusa persis kita. Tapi nak kue darani nabi berlebihan juga wong Nasrani, la tutruni kama atrotot an-nasor. Kue berlebihan nyifati napa nak? Sampai kaya pengen. Lane ning burdae kok edae ngidolakno nabi cara burdah kan dak madda'at hun nasara fi nabi ini wahkum bima syi'ta madhan fihi wa tahini. Sing penting kok edae dak madda'at hun nasara. Wis tak nyifati nabi berlebihan gak apa-apa. Sing penting tinggalkan tradisi Nasrani. Yaitu ngelem kebablasan nganti uluhiyah. Lan dak ninggalo sira mak ing perkara daat kang dakwa hu ing mas sapa an-nasara fi nabihi. Dadi ngelem nabi berlebihan ora apa-apa asal ora menyentuh napa wilayah napa ilahiyah utawa uluhiyah. Mane gak apa-apa kaya ngelem nabi Israil wedi mek Nabi Muhammad. Enggak apa-apa, memang hakikate nabi afdhalul khalqi. Sehingga Israil harus ngalami demikian. Mane masyhur ning cerita-cerita nganti ana ulama sing kesemsem piye Israil ora tau ngaji. Perkarane ketika nanti sudah mati semua terakhir kan Jibril. Kan Hamalatul Arsy sudah mati Jibril cek kan jupuk Israil. Terakhir Israil. Wis kabeh. Mboten ana sing bisa urip. Cek sitok sinten? Yo kowe. Barang kok njabut nyawane dhek waduh sing ngendikan ngene entek. Umpama Gusti kula ngerti nek njabut nyawa lara, kula riyen ati-ati. Lah jare kiai, kok ngaji saiki cah. Dadi ketune tok, Mbah. Wah, ketune apa? Dadi saiki tenang ae. Paham gitu, terus mati ini eleng-eleng gitu. Terus mati niku kalau para nabi dulu itu punya guyonan-guyonan begitu untuk tasbit di ummatihi. Jadi nabi kayak guyonan apa? Ono abdun khoyr. Terus niki yang terakhir kalau terangkan malah masalah Quran. Ini terkait kematian. Ono Quran sing diwaca, kaya mbok waca sesuai kira Imam Asim jenenge Quran. Misale disebut Yasin wal Qur'anil Hakim. Ono Quran sing kaitan tulisan dan omong kosong nak wong hafal Quran gak percaya tulisan karena kita hafal dari mushaf itu tulisan. Sebab itu di antara sing jaga Quran itu tulisan disebut Hamim wal Kitabil Mubin. Sehingga tulisan ini sing luwih penting. Wani kula nganti tenanan membidangi mushaf luwih penting timbang apal. Hafalan iso lali. Nak lali rujukane napa mushaf. Dan mushaf ini yang didokumen ning Lauh Mahfuz. Disebut napa watur wa kitabim mastur fi raqim mansur. Jadi Quran ditulis ning Lauh Mahfuz. Sampai gangking jarene cerita teng kitab Ihya. Sak huruf padha karo gunung kok. Dadi ra ngarah kebulet huruf. Mergo sak huruf Quran padha karo gunung napa? Jabal. Jadi jelas banget naskah sing putih. Sing ning Lauh napa? Lah niku terus naskah niku sing disebut la yamassuhu illal mutahhar. Terus dadi hukum kias teng donya nek wong maca Quran kudu wudu. Niku artine dikiasno mbek malaikat sing teng dhuwur kudu napa siji. Lah Quran sama kitab ini sama-sama penopang kitab dua. Terus wonten Quran sing ra kena ditulis, ra kena dibaca. Lha iki disebut balwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul. Jadi ora iso diwaca, ora iso ditulis. Ya ora kena dimafhum, ya ora kena dimantuk. Tapi nek wong ngerti. Lha paling anyar. Iku sing zaman sahabat sing masyhur iso ngoten Abu Bakar. Jadi ku masyhur ketika Kanjeng Nabi
ngendikan aku iku keturunan wahyu sing aku seneng banget. Wa ma hiya ya Rasulullah. Terus Nabi maca idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Irungana tenan. Kabeh sahabat semua. Mergo perjuangan Nabi yang bertahun-tahun perang, pisah dari keluarga dibantai macam-macam, sekarang terselesaikan karena wis wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Tapi Abu Bakar nangis. Ma huwa illa anna Rasulullah. Iki bukti ajale Rasulullah. Padahal kesimpulan ajale Rasulullah ma huwa bimaktub wa huwa bimastur. Ya ora ditulis, ya ora ana mafhume, ya ora ana mantuke. Tapi Abu Bakar paham. Ketika ditanya Ibnu Abbas, "Lima daya Abu Bakar?" Idza tamal amru bada anak. Nak Nabi wis kelima, artinya tugasnya wis. Tugas wis berarti nek kabun sak masjid nangis gak sida guyah. Lah iku Quran sing baluan apa? Ayatum bayyinah. Jadi diwaca ya ora ono. Ditulis tentang apa kabudute Nabi ning ayat iku ya ora ono. Mafhume ya ora ono, mantuke ya ora. Tapi iso diwaca. Lha iku sing dianut Imam Ghazali saniki. Kenapa Imam Ghazali ngarang Ihya didono ngate. Imam Ghazali itu sering maca Quran sing ma huwa bimastur wala maktub. Paham ya ora ditulis. Ya ora diwaca. Ya ora ono mafhum, ya ora ono napa maksud. Niku mas. Mulane ngendikane ulama-ulama sing wis mukasafah jadi nek maca ayat wa ala kulli syai'in qadir jadi hadhihi alatu. Ayat iki kok kepenak ya, gak ono resiko. Maksudnya ngaten, ketika Anda baca ayat tentang diri Anda, pasti Anda takut kan nanti kalau masuk neraka. Karena potensinya tinggi kan Anda masuk neraka. Ketika Anda cerita swarga kan kepengen mlebu swarga, tapi Anda pesimis kan, tok ta ora kan. Nah, itu kan. Daripada ngono, kowe kon maca Ar-Isur Rahman, maca ayat-ayat sing tentang sifatnya Allah. Kan enak kan enggak membicarakan diri kita. Misalnya ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Allah iku sapa sing ngatur langit bumi, zat sing ora tau turu, ora tau ngantuk. Lalu kuat ulama seneng maca ayat itu karena enggak ada resikonya. Lah iku jenenge balwa ayatum bayyinah. Jadi makanya ulama kena dititeni. Angger ayat wiridan mesti ke ayat sosial. Mbon ketok napa mboten pada tangan. Karena tadi ayat kenapa surat Ikhlas begitu dipuji-puji? Hadhihi sifatur Rahman. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kan enggak bakat kowe. Damai. Tapi sekali ayat itu bakat kowe meriang kan, Gus. Sekali ayat wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam. Ada wong liwat neraka. Waduh, ceblok ora. Apa meneh ayat-ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da. Waduh, engko nang suul apa? Fatimah. Nah, sebab itu semua ulama kalau pakai urutan wiridan itu pakai ayat-ayat yang tidak bersentuhan dengan sifatnya makhluk. Nah, ayat yang bersentuhan sifatnya makhluk disebut Ar-Isur Rahman. Disebut pestane Allah sing Ar-Is. Ursun itu maknane kembang mayang. Nah, makanya terus surat paling afdal Tabarok. Mereka ya mau maca Tabarok alladzi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini nyifati Allah wae. Mulane masyhur ning cerita-cerita kitab ana wong ning neraka wis 1000 tahun. Wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan. Iki go persiapan sok nak mlebu neraka, Pak. Tak ware wiridane napa ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan. Nyatanya pangeran janggal ketika dia di neraka. Jibril dipanggil, "Ya Jibril, mali arafulanan fi sufufi ahlin nar." Jibril ku piye? Wong wiridan apike ngono kok beda kok neraka. Iku Jibril kon marani ora roh, saking jerone neraka. Wong neraka gambaran Abu Hurairah, wong dicemplung. Iku nganti tok ngisor ngenteni 70 tahun, saking jerone neraka. Dadi wing-winge nganti piro? Nganti piro? 70 tahun. Lha iku sekali wis kecemplung ning jero, sikok ri jahanam iku Jibril goleki ora roh. Bareng mendet pangeran, ya Jibril mali ala Qur'ana fi sufufi ahlin nar. Kulo jak apal hadis. Piye to wong iku? Lah kena napa Gusti? Iya dekne wiridan ya Hanan. Ya. Akhirnya Jibril lagi ra ketemu terus diwarai mbek pangeran. Ya Rabbi, la ajidu kula boten roh. Kadare Jibril dari ngendikane pangeran, iku ning ngisore wong-wong tumpukane wong kafir. Dadi wis mlebu neraka jek ning sore tumpukane wong-wong kafir. Alhasil mbek Jibril dijemput. Ternyata pas dijemput Jibril itu makanya kebenaran itu memang harus ada angkuhnya, tapi bukan angkuh yang melecehkan orang lain. Kebenaran itu memang harus pede. Ketika ditanya oleh Jibril, "Ya fulan, kowe wis mlebu neraka kok cek wiridan ya Hanan ya Manan."
Dari jawab apa salah itu? Walil hanan wal manan illallah. Ya masya Allah neraka tetep zat sing welas sing asli tetep. Apa hubungannya mbek aku mlebu apa? Neraka. Jibril meliharu, pinter juga. Jadi neraka iki mesti pengen. Terjadi pangeran materi Jibril. Kon wiridan di swarga ae. Kon wiridan ning apa? Swarga. Nah, ini pentingnya antisosial. Jika Anda menganggap diri Anda penting dan saat Anda dimasukkan neraka, pasti kamu sudah tidak muji Tuhan. Dan itu akan abadi di neraka. Karena makanya kalau orang-orang ahlul ilmi ini balik lagi sing baru ayatum bayinat. Saya itu kalau baca ayat kenapa orang kafir itu abadi di neraka? Karena mereka kalau di neraka kan ya laitana, ya wailatana. Duh siali duh asih. Loh ya wailatana itu makhluk apa? Artinya kan duh cilakaku, ya laitana duh sialku. Artinya kan nggak ada hubungannya dengan tauhid kan? Lah wong mukmin sekali dilebokno neraka ada wiridane ya wailatana, neraka selawase mas. Karena dia menyebut sesuatu yang makdum tidak ada kan? Tapi nak nyebutnya ya Allah berarti nyebut sesuatu yang ada. Dan ada ini abadi ila yaumil qiyamah. Sifat Allah Taala abadi ila yaumil qiyamah. Bahkan serono dunia sekalipun, serono akhirat pun sifat Allah tetap abadi. Disebut apa wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi kalimat-kalimat abadi ini nanti yang paling bisa diandalkan. Wa khairun amalahu api-apike diangen-angen. Cara bahasa terjemah BPS yang terbaik buat Anda andalan. Itu kalimat la ilaha illallah subhanahu walhamdulillah. Makanya kamu harus tetap baca itu di neraka. Ojo malah do siale itu nanti kan kamu itu nyari siapa? Paham? Nyari apa? Lah, saat Anda pakai hukum sosial terus kecewa. Nyatanya aku iman, aku hafal Quran, nyatanya bun rokok ndi janjine pangeran. Tambah gugat pangeran. Coba kalau kamu anti sosial. Rokok Allah, tetap pangerannya Allah. Allah tetap sifatnya Rahman apa? Kalau sama lo mokong mau lo. Rokok Allah, tetap Allah Hanan. Karena ketika antara Jibril, gue bisa rokok sih Kristen ya Hanan ya Manan. Malah Jibril diwarai. Walil Hanan wal Manan Allah. Akhirnya Jibril ngaku ini. Banjani manem kuat. Baik pangeran kon wiridan di swarga. Kita warai kiat-kiat keluar dari neraka. Coba itu tenan, kalau ngerasa tenan. Lah itu yang termasuk balwa ayatum bayinatun fi suduril ladina utul ilm. Quran itu bisa dibaca kan ketika Anda baca wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kamu pasti nyaman kan. Kalau nyifati misalnya wa huwa alladzi khalaqas samawati wal kamu nyaman. Kamu mulai tidak nyaman pasti di ayat sosial misalnya ud'uni astajib lakum. Aku dongo kok ngobos terus ono pol. Pokoknya angger barang yang kamu konversi dengan diri Anda pasti Anda ngeluh. Lan hubungan mbek kiai iki ngono. Nah, mbak aku rata dikai, mbak enggak dikai. Mulai suudzon. Mulanya masyhur. Kenapa terjadi orang munafik? Karena Nabi itu sering ngekei orang, yang lain enggak. Gara-gara iri kan. Mulanya sampai Quran ada walau annahum raduma atahum wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayutina wa fadlihi wa rasuluhu inna ila wahi napa. Liyane apa munafik? Fa in utu min haradu wa illam yu'tu minha idahum yaskhutun. Orang munafik itu fa in utu min haradu wa illam yu'tu minha idahum yaskhutun. Lalu kalau senang, nak kiai roda antisosial. Sekali kiai terlalu sosial, pasti nanti toh tidak menyukupi kan. Kalau aku tak kayak 1 juta, enggak beti. Nak beti tak kayak 1 juta, aku kiri. Beti tak hormati, aku kiri. Hukum sosial tuh sentimennya besar. Kita ralu mau ya mungkin kiai kok medit. Lo mau ngelahirno hukum sosial. Mesti kok yang mentali munafik, fa'in tu min haradu, wa ilam yuk tau min idahum. Mana kayak kiai ora pakai hukum sosial. Ngekei wong kenal ra kenal udah ngekei. Karena sekali hukum sosial itu kamu pikir, nanti ruwet. Iya nanti setelahnya. Fa in uqtu min haradu wa illam yu'tu minha idahum nabo. Yes. Jadi asal usule wong munafik itu karena terlalu ngidolana hukum sosial. Ya lah nabi niku nggih, manjen nabi kadang ngekei tiyang sing gak tahu berjasa. Akhirnya dari wong Ansor, kula sing berjasa ra dikei sing lagi Islam. Itu sentimennya tinggi sekali. Bahkan akhirnya Nabi butuh memberi penjelasan. Sahabat Ansor kayak apa? Masyhurnya bela-belain Nabi. Tapi ketika Nabi panen, sebagai Fathi Hunain, sing dikei wong sing lagi Islam anyar. Sahabat Ansor sebagai manusia ya. Dia nak perang golek ya aku bareng bagi-bagi dengan keluarga ini. Sing dikei Nabi suku Quraisy, suku apa? Akhirnya masyhur. Kajian Nabi ngumpul wong Ansor. Iya Nabi ya, iso jelasnya. Kalau kita kan tidak Nabi. Nabi itu luar biasa, itu masyhur.
Orang Quraisy njuk 100 contoh dikai, ana sing njuk 100 wedhus dikai, bahkan ana wong dikai wedhus mabenal jabalen. Itu jumlahnya ribuan. Tapi wong Ansor wedhus sitok kuru ora dikai. Padahal mereka sangat ketika ada omongan Raina itu terus Nabi akhirnya dengar juga, ya Rasulullah sekarang orang Ansor ya jidu nafsi kaseun. Ada sesuatu. Seun itu agak ganjel. Terus Kanjeng Nabi lucu takok saat bin Ubadah. Kaifa anta ya sakti. Lah aku dhewe piye komentar. Ya dhewe jawab, ya mana ilah mingkau mikulo nggih kayak mereka. Artinya saya juga janggal kayak mereka gitu. Nah, jujur. Akhirnya saat ini ya satu kumpulkan orang Ansor fi haziratin la yadkhuluha ghairuhum. Kumpulan di satu tempat hazirah itu cara mriki kayak khemah itu kan pas haji selahanan. Alhasil nanti Umar mau masuk aja ditolak. Jangan, kamu udah orang Ansor. Abu Bakar masuk udah, kamu udah orang apa? Ansor. Karena ini penjelasan spesifik khusus orang apa? Dan itu kita tambah tahu betapa luar biasanya Rasulullah. Ketika itu Nabi menjelaskan masyhur. Pertama beri mukadimah. Kamu ngomong apa saja tentang saya itu benar. Misalnya Anda ngomong bahwa saya ini ditolak di Mekah, dibenci oleh keluarga dan tetangga. Terus kamu yang rumah saya. Kamu bisa saja bilang saya ini diusir dari Mekah, diusir dari keluarga kamu yang rumah, itu juga benar. Kamu ngomong apa saja tentang saya itu benar, dan itu memang jasa kalian. Nabi ngendikan, iku semua syur amatar dona yarji'an nasu bisa diwal ba'ir wa tarji'una antum bi rasulillah. Wong-wong kowe roh, bar tak kei wedhus sak mulai. Bar tak kei unta. Yo, engko kowe iku mulai ning Madinah nggawa aku Rasulullah. Kowe seneng digo wedhus digo Rasulullah. Digo Rasulullah dibandingno napa wedhus. Wakhire wong Ansor nangis rodina ya Rasulullah rodina. Kula seneng mulai betul jenengan. Lha iku sirine Nabi. Dadi akhire wong-wong sing entuk wedhus do mulai, wong Ansor mulai nggawa. Akhirnya Nabi dibetul temu di Madinah. Nah itu yang unik dari cerita ini, tapi ini agak sensitif, terutama kanggo tiang kaji. Kaji Nabi pas di Mekah itu sempat meriang, sempat batuk, sempat gak enak batuk. Lucunya Nabi spontan ngendikan itu. Allahumma inni a'udzubika an amuta fiha. Tapi ini khusus Nabi ra kena bodi. Gusti, kula aja sampai mati teng Mekah. Jadi naudzubillah kula nak mati teng Mekah. Itu Nabi. Betul. Ternyata Nabi itu memang mukjizat betul. Andai kan Nabi kabudut di Mekah, itu Madinah jadi kota mati sampai sekarang. Karena tidak ada rukun haji yang di Madinah. Semua rukun haji itu di kawasan Mekah. Tawaf ifadah jelas di Mekah, sa'i jelas di Safa Marwah. Arafah paling 7 kilo dari Mekah, Mina juga sekitar 7 kilo, 8 kilo dari Mekah. Padahal Mekah Madinah ini catatan resmi itu 460 kilo. Andai kan Nabi di kabudut di Mekah dan di syariat Mekah, habis. Orang di Madinah nyari apa? Yang bisa menandingi popularitas Ka'bah kan hanya Nabi. Apalagi ono hadis, man hajja wala mazurni faqad jafani. Haji ratile aku wong sombong. Ya sombong tenan, sing mari carane kaji dibarno. Nah ini Nabi. Jadi makanya kata ulama, istiadah ini tidak berlaku untuk umatnya. Jadi kamu tidak perlu untuk sampai kalau mati ning apa? Nek Mekah. Tenang. Artinya janji Nabi bahwa watarji'una antum bi Rasulillah itu nyata. Yaitu ternyata Nabi kabudut teng di Madinah. Mulane terus masyhur. Semua ahli tarikh masyhur ketika Nabi pidato teng Arafah, al-mahya mahyakum wal mamat mamatu. Eling-eling ya. Al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip sing nguripiku. Aku nak mati ya, Bro. Karena Nabi 13 tahun di Mekah itu adanya kenangan buruk, diusir, diantemi watu. Terus ketika di Madinah Nabi isih urip. Iso sugeng, iso layak. Disebut apa al-mahya mahya wal mamat mamat. Akhirnya tenang. Nabi kabudut teng ndi. Tapi yang hebat dari Nabi itu yang saya tidak bisa tahu itu tadi. Kalau sekarang kan yang paling kangelan ning pilek atau kangelan ning capres atau kangelan ning ngegul kan kudu entuk akeh. Nah zaman Nabi wali. Sing wis menisan ikhlas diikhlasno nganti mati. Akhire wong Ansor iku ora entuk apa-apa. Sing wis biasa ra ikhlas dikai dhuwit. Lha iku sing saiki ra kiai ra wani nganggo teori iku sing. Sekali sing kangelan wong saiki panitia pengajian bumbu barang kudu makan-makan. Lha iku dhisik zaman Nabi mboten. Sing wis kulino ngamal dilatih ikhlas nganti mati. Termasuk ra entuk walese dunya. Ra entuk walese napa? Kok amatardona ayarti annasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi Rasulillah. Itu sahabatan. Makanya Kanjeng Nabi terus setelah itu beliau menutup
napa muji orang Ansor Allah marhamil Ansor wa abnaal Ansor wa abnaa abnail Ansor. Kula nyuwun Gusti wong Ansor jenengan barokah sak anak-anak sak anak. Lahir wong ngalim kados Zakaria sinten? Ansor. Yang berjuang kado Abu Ayyub napa? Al-Ayyubi dan seterusnya dan seterusnya. Paham itu mulai saat ini sampai naik niat khidmat ning agama ora usah arep-arep dibalas pangeran iki biasa mawon. Tapi ya mbah urusan dunya ya mbah. Zaikatul maut iku ngicipi kematian. Wau nggih, sing darani kematian ku pisah roh kalian jasad. Wa inamat wafa nang sine den tuhoni sira kabeh ujurakum ing ganjaran sira kabeh jaza amalikum. Tegese piwalese ngamal-ngamal sira kabeh yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Paman mongko tisapani wong zuhiha den slametna sapa man. Bu ida tegese den dohna sapa man. Bu ida tegese den dohna sapa man alinari sing neraka. Wa khilalan den lebokna sapa man aljannah ing swarga faqat fa mongko teman-teman bejo sapa man. Di wong bar didohna kon neraka dilebokna swarga iku wis bejo. Nala tegese merkole sapa man ghayata matlubihi ing tempat tujuan utamane man. Wa mal hayatud dunya lan ora ana te penguripan donya ail aisu tegese penguripan sing dalam donya ilu lamata ulururi kecuali seneng-seneng sing menipu. Dadi ra ndek dhuwit terus ngeluh ya tipuan melarat. Di dosa ngeluh. Nek ndek dhuwit akeh terus sombong ya tipuan sugih. Dadi melarat di tipuan mari ra kita kodok kodar paham nggih. Nah sugih mari sombong. Sedengan kok angel paham. Sak kira-kira ail batilu tegese donya mok kehidupan sing batin. Kita mata udin ke seneng-seneng apa bihi mata kaulilan kelan sithik